wal Jama'ah, it's inclusive of the followers of the four madhabs from Morocco, the country of origin of Ibrahim Sahib, all the way to Indonesia and Malaysia. These are mainly Ahl Sunnah wal Jama'ah, with the exception of Iran, that generally speaking we deem the Shia also Muslims unless they reject something ma'loom fi din bid darura, like tahrif al-Quran or something of that nature. So we would want to invite your Jamaat back to the mainstream, back to accepting the mainstream beliefs. And we do not believe that Mirza Sahib's teachings unified people, they actually separated people more. We would want you to come back to the mainstream teachings and back to the correct teachings, which is the teachings of Ahl Sunnah wal Jama'ah. With regard to istighatha and tawassul, what you mentioned, remember that was also the belief of the majority of the Ash'ari scholars, like Imam al-Nawawi, even in his Kitab al-Adhkar, and Ibn Hajar Makki, Suyuti, you said rahimullah after him. I'm sure you believe he didn't do shirk, but he does istighatha. Imam Jalaluddin Suyuti did istighatha, his books on it. All these Ash'aris, they all did istighatha. And of course, we believe in istighatha with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Yusuf al-Nabhani wrote a beautiful book, Shawahidul Haq, which shows that he was the real Ashiq al-Rasul. And Imam Ahmad Rida Khan was the real Ashiq al-Rasul. And if you read their books, you will find out what an Ashiq and Muhibb of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, and that is what we invite you to. Inshallah, we will close up now. Did you enjoy the debate? I was expecting you would say we should continue these. You just anyhow. I think lastly we'll end with the final remarks from Ibrahim Sahib. Inshallah. Went to see here, please. I'll take this better. I put it on. Oh, this is better. Sure. Yep. What do you think? Up to you. It's working. This is better. Is it? Is it working? Yeah? Okay, yeah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Before we conclude this, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਾਅਖਲਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1-on-1, ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਟਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤਵੀਲ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 73 ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇ, ਸਫੇਦ ਮਨਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਚੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਨਾਰਤੁਲ ਬੈਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਡੈਕੋਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿन आमदे ਉੱਤੇ माइक पे म्यूट करो ना। माजरत आमिर भाई, मैं रोड पे था, मैं अब नीचे आ रहा हूँ, माजरत माजरत। ठीक है, कोई गल नहीं। अच्छा, दूसरी गल ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ईसा सूर मारेंगे, नहीं ईसा 10 महीने के अमल से तैयार होंगे यहाँ पर है। ठीक है जवाब, थोड़ा लद सवेरे आ मेरा पुत्रा। जिस तरह मिर्ज़ा जी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ईसा बना के दिता गया है कि 10 महीने ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਦੇ ਜ਼ਾਹਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ईसा ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ईसा ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ईसा अलैहिस्सलाम ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਵੀਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤੇ ईसा ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ईसा अलैहिस्सलाम सूर मारनगे, ईसा अलैहिस्सलाम खंजीर कतल ਕਰਨ ਉਹ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਨੀ ਮੁਫੀਦ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਨਸੇ ਕਤਈ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਰੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਮਾਕਰੂ ਵਮਕਰੁल्लाह ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਿਰੀਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਕੀਤੀ। ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਦਬੀਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸਰੀਹਨ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵਾਇਸ ਕਫਫ ਤੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਰਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਰਮ ਈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਤਦਬੀਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਫਫ ਤੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਕਲਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਸੇ ਸਰੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲੀ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਨ ਖਿਲਾਫ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖਿਲਾਫ फ़ायदा ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਖੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਫੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਫੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤਮਸਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਇਸਰਾਰ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 250-300 ਤੱਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਚ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਇਬਾਰਤ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਛਤਰੋਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮਰਬੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੂਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਹਯਾਤੋ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਗਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਿਆ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋੜੇ ਪੈਣ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਈਕ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਰ ਬਿਨ ਫੁਹੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਅੱਲਕ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਉਹ ਖਬਰੇ ਵਾਹਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਥੇ ਸਨਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਨਦ ਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਸਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਬਰੇ ਵਾਹਦ ਆ। ਐ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਮਰਜ਼ਾਈਓ कोई पूछे तो बताना शेख इसरार आया था। ए बना के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो हमारे भाई सब मुसलमानों को, बहुत बहुत खैर मुबारक जी। सबसे पहले तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। क्या ही शानदार इनिंग्स, अल्लाह गवाह है मैं असरार राशिद साहब को न पहले जानता था न मैंने इनको सुना। सिर्फ एक दो रील मुझे क्योंकि फ़ोटो याद आई तो वो रील इनकी थी जिसमें ये जहर वो पॉइजन पीने वाला जो क्रिश्चियन के साथ डिबेट, वो क्लिप वायरल हुआ था। मैंने नहीं इनको सुना था, मगर हकीकत ये है अल्लाह के हुक्म से असरार राशिद साहब ने छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं, फट्टे उखेड़ कर रख दिए हैं। यानी हम जो दोस्त अहबाब, जिस तरह आमिर नदीर भाई ने कहा इस पर तो कहते चले जाएं। वो शायर कहता था कि हशर में मिलूं तो ले लूं ज़ुबान नासे की अजब चीज़ है तूल मुद्दा के लिए। उसने कहा काश मेरे पास इतनी लंबी ज़ुबान होती कि मैं इस किस्से को, इस अफसाने को और इस शानदार इनकलाब को और रूहानी ख़ज़ाइन के बग़ैर इनकी छतराइन को उस तरीके से बयान कर सकते। वल्लाह ये अल्फाज से जो है आगे बात जा चुकी है। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा, और रूसी जर्नैल जड़ा रूसी जल्लाद इब्राहिम नाखलफ जड़ा है वो आके कहता है आई इनवाइट एवरी वन, आई विल एक्सेप्ट द डिफीट ऑफ जनाब एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड जमात लिटरेचर एंड आई आस्क एवरी वन टू रीड द बुक्स ऑफ हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी द प्रॉमिस्ड मसाया, और you read those books which you are not accepted in debate as your source। पागल बनाते हो लोगों को, पागल बनाते हो। जिस बंदे के ऊपर तुम दरूद पढ़ पढ़ के अपनी जुबान को ठंडा करते हो और जिसकी किताबें पढ़ने की दावत दे रहे हो, मुनाजरे में तो शर्त लगाते हो वो किताबें नहीं पेश करनी। फिटे मुंह तुहाडे ते तुहाडे जमन ते तुहाडी इस जमात ते फिटे मुंह लानत है तुहाडे इस लिटरेचर ते। यार एक मिनट के लिए सोचो, ये गज जुबानें निकाल कर कहते हैं मिर्जा साहब की किताबें पढ़ लें, जमाते अहमदिया में आ जाएं, ऐछे कर लें वैछे कर लें, और शर्त पता क्या लगाते हैं जी रूहानी खजाइन से बात नहीं होगी। लानत तुहाडे जम्मन ते तुहाडे लिटरेचर ते। स्क्रीन वड्डी करना मेरे साहब भाई जी जारी रखो। जी एक चीज थे ये मैं कहना चाहता था कि ये दावता साढ़े अगे कादे लिए पेश कर दो। हमें तो तुम्हारी ये बात नहीं समझ आती
کہ یہ दावत काहे की पेश करते हो जब मुनाजरे के अंदर तुमने इसको सोर्स के तौर पर पेश लानत नहीं है तो शर्म नहीं आती बेशर्मो बेहुदा हरकत कर दें। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है इसने रजी ने जो झूठ बोले वो तो बोले, मैं समझता हूं कि इन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, लैपटॉप का शुक्रिया अदा नहीं किया, वो पेंडिंग है क्योंकि रजी लैपटॉप 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਇੰਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇਹਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। बहरहाल शर्म आनी चाहिए। मैं तो चंद एक दो बातें करूंगा। आप अंदाज़ा करें कि रज़ी को बैठने का सलीका भी नहीं आता कि 4 लोगों में बैठते कैसे हैं। मुसलसल टांगे ऐसे हिला रहा था कि जैसे 15-16 साल के लड़के को बड़े समझदार बुजुर्गों के साथ किसी कमरे में बंद कर दिया जाए ना तो गल्लां उहदे उत्तों लंघ जांदियां ने, इंज लत्तां ला रहा सी। ये नर्वसनेस का आलम था, ये जहालत का आलम था। ही हैज़ नो आइडिया कि इत्थे चल की रहा वे, लत्तां हिला रहा है बेकार बच्चे तरह। जो 15-16 साल का बच्चा होंदा है वो भाई लाइव जा रहे हैं, पूरी दुनिया देखने जा रही है, आपकी छछोरी हरकतें नहीं खत्म हो रही। नंबर 1। दूसरी चीज ये है भाई तू नोट्स बना रहे हैं, तू कि इत्थे पेंटागन च लगा है। असरार राशिद साहब को देखो फेस टू फेस, आप गुफ्तगू देखें, 25 मिनट उस बंदे ने बात की है। शायद मेरे ख्याल से पानी पीने के लिए ब्रेक ली होगी। 25 मिनट असरार रशीद साहब ने बात की है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डिबेटर, ठीक है ना। आप देखें वो बंदे ने आंखों में आंखें डाल कर रजी के साथ बात की, आंखों में आंखें डाल के ऐसे 20 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली वो बंदा माशाल्लाह बात कर रहा था। और किसी जगह पर भी वो अपने हत्थे से नहीं उखड़ा, किसी जगह पर अपने मुकदमे से पीछे नहीं हुआ, अपने अंदाजे बयां से वो पीछे नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीकाकार था। और इनकी शरारत देखो, यकीन करो लैपटॉप हटा के उत्ते हारमोनियम रखो, टोपी पहले ही उन्हें पाई है, इंज लगता है कि नचन वाला है। ये हरकत है इनकी। और कभी सजे वेख रहा कभी खब्बे वेख रहा, अजीब है ना, सप भाया उत्थे। अच्छा, तो ये एक इंतजामी मामला। दूसरी चीज ये है इसने झूठ बोला दमिश्क की। वैसे तो आप बताएंगे आगे दोस्त चलेंगे, दमिश्क की हदीस के ऊपर कहता जी वो ख्वाब है। पब्लिक में से किसी बंदे ने कहा ये अल्फाज दिखाओ, उस हदीस में कहां लिखा है सही मुस्लिम की हदीस में कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने देखा रोया में, एक इधर अल्फाज। पूरी डिबेट कट के वे लोग कहना मैं वहाता हूं, मैं दिखाता हूं। अपने आखिरी सवाल दे कहता मैं आपको दिखाता हूं, वो निकालता हूं, तो खा पी गया, डकार मार गया। झूठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक हस्ती ते जात दे उत्ते झूठ बोल देने, इस तो बड़ा जहन्नमी होने की अलामत की है। इल्ला ये कि इन्होंने हिदायत मिले। वो दिखाए ना किस जगह पर हदीस है जहां पर लिखा है। अच्छा, वो दमिश्क की मीनारे यानी दमिश्क के शर्की मीनारे के करीब होंगे जो उसकी तावील करते हैं। वो असरार रशीद साहब माशाल्लाह वो मैप लेके चले गए, उन्हें लाठी कट के ना वो स्टिक निकाल के यार्ड स्टिक, वो उससे वो दिखा रहे हैं कि देखो बंद है, यह शर्क बंद है, ईस्ट बंद है, ईस्टर्न साइड के उत्ते आंदा वो ईस्टर्न बन ही नहीं रहा, वो बन ही नहीं रहा। यानी इसका मतलब यह है कि इनको सेंस नहीं। दूसरा, कोई एक आयत, कोई एक हदीस इन्होंने पेश की हो जिससे ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मौत साबित होती हो। मौत तवफ़ई के ऊपर तो इख्तलाफ था ना, महल्ले तनाज़ा था, जो नज़ा था। तो चाहिए तो ये था कि ये मौत का वर्ड यानी किसी, इसीलिए उन्होंने हकीकत और मजाज का सबसे, और असरार राशिद साहब का आप जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं उन्होंने कहा था कि हकीकत और मजाज का सवाल मैंने इससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा इसलिए था कि हकीकत और मजाज की बुनियाद पर यह सारा मुकदमा समझ आना था। खैर मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ, जो एक दो चीज़ें अहम थी वो जिक्र कर देते हैं, फिर दीगर अहबाब भी उसमें शामिल हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ है, उसके अलावा कि आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने सबसे पहला ब्लंडर ये मारा कि नुज़ूल के सब्जेक्ट को निकाला। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ब्लंडर जमात अहमदिया का ये एक्सपोज होता है कि इन्होंने नुज़ूल को निकाल कर सिर्फ रफ़ा के ऊपर बात की, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं दोनों। इतना तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी माना हुआ है कि जो नुज़ूल है ये सऊद की फ़रा है। फ़रा कहते हैं डिपेंडेंट, यानी अगर मतलब ये समझा जाए कि हम दोनों में से एक को प्रूव करें तो वो अपनी एग्जिस्टेंस साबित कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूं कि एक आदमी कमरे में आया, तो कमरे में आने को साबित करने का मतलब पता है क्या है? ऑटोमेटिकली रिवर्स रिजल्ट निकल जाता है कि वो बंदा कमरे में नहीं था, तभी तो कमरे में आया। इसकी मिसाल एक और समझें। मैं अगर आपको ये कहूं कि जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतवार को 5:30 के ऊपर फलां जगह पर आ रहे हैं,
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फलां जगह पर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो जिंदा है? भाई तभी तो आ रहा है। तो क्या जब मैं ये कहूं कि फलां शख्स इतने बजकर इतने बजे वहां आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो फोत हो गया है, वो आ रहा है? भाई जिंदा है तो आ रहा है ना, वरना तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये जो ब्लंडर था जमात अहमदिया की तरफ से कि हमने नुज़ूल पर बात नहीं करनी, हमने सिर्फ रफ़ा पर करनी है, ये इनका फ्रॉड था, ये धोखा था और दजल था। रफ़ा और नुज़ूल आपस में लिंक हैं। यही हमारी बुनियाद है तवातुर के साथ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेकंड कमिंग का कहा है ना, तो इसका मतलब है वो जिंदा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, दूसरा ब्लंडर इनका यह था कि इन्होंने कहा कि हम कुरान, बुखारी और मुस्लिम से बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जमात अहमदिया आहिस्ता आहिस्ता मुनकरे हदीस भी होती जा रही है, यानी मुनकरे मिर्जा कादियानी भी हैं, ये मुनकरे मिर्जा कादियानी भी हैं और मुनकरे हदीस भी होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यही तो गामदियन कॉन्सेप्ट है। जवेद अहमद गामदी भी इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो शकूक और शुबात पैदा करता है, और इस तरह के दीगर लोगों ने जो शकूक और शुबात पैदा किए हैं, वो ये किए हैं कि जी चूंकि बुखारी और मुस्लिम अव्वल दर्जे की किताबें हैं, इनमें हदीसें नहीं आई, लिहाजा इसका मतलब है ये झूठी होगा। ये ऐसे ही है कि अगर किसी सच्चे आदमी ने कोई बात नहीं की तो उसको इसलिए झूठा कह दिया जाए कि अगर ये सच्ची होती तो ये भी करता। ये बात गलत है। क्या हम बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीस को नहीं मानते? मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी इनकी तरफ से धोखा फ्रॉड किया गया था, और ये शराइत जो लगाई गई थी ये इनकी कमजोरी की और इनके ब्लंडर की अलामत है। तीसरी चीज, रूहानी खजाइन को बीच में से निकालना। ये सब आपको पता है। रूहानी खजाइन को अगर आपने बीच में निकाल, अच्छा यकीन करो रजी के मुंह से निकल गया रूहानी खजाइन और इसी तरीके से निकल गया मिर्जा साहब, तो कहता है सॉरी द पर्सन ही मेंशन्ड, सॉरी यकीन करो ओए होए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गाली बना दिया हुआ। खुदा दी कसम मुसलमाना दे नाल डिबेट कर लग गया, इन्हां दे मुंह चों जुबान नहीं निकलदी कि मिर्जा कादियानी दा नाम भी लेना अलाउ कर दें। यकीन करें जुबान वड लई अपनी, कहता है जो सॉरी द पर्सन ही मेंशन्ड ही क्रिटिसाइज दैट पर्सन। मिर्जा दा नाम ही नहीं ले रहा। तुसी अंदाजा करो ए हालत हो चुकी है। अच्छा फिर एक पॉइंट सर मैं कहना, जिस तरह अमरदीर भाई ने कहा, कहने को बहुत कुछ है और बहुत लुत्फ है, इसके ऊपर मल्टीपल रिव्यूज़ होंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, एक एक पॉइंट के ऊपर बात होगी। आखिरी बात मैं कर दूं, ये खुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है रज़ी जब बात ख़त्म कर रहा था और अपनी तरफ से कॉपी करते हुए चींगे लगाने के लिए जब असरार राशिद साहब के मुकाबले में अपना कंक्लूजन पेश कर रहा था, तो कहता है जी हम भी आपको अहमदियत की तरफ इन्वाइट करते हैं और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब का लिटरेचर पढ़ें और एक सच्चे खादमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उसके बारे में तारुफ हासिल करें। तो खुद ही आगे से पता कहता है आई नो पीपल आर नॉडिंग इन द ऑडियंस, यानी किसी का ध्यान नहीं गया, कैमरे में किसी को नजर आ रहा था कि लोग हंस रहे हैं या सर झटक रहे हैं मिर्ज़ा कादियानी की इस हरकत के ऊपर, यानी नाम सुन के ये और जान बुझ के उन्होंने मजाक बनाते ने। इसको क्या जरूरत थी कि पब्लिक क्या एक्सप्रेशन दे रही है या क्या एक्ट कर रही है उसको पब्लिक रिकॉर्ड करवाता तारीख के लिए। इसका मतलब है ये बेकार, ये दुश्मन है जमात के, इनको कुछ नहीं पता कि इंटरनेशनल फोरम पर आपने किन चीज़ों को मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं नीचे कई लोगों के कमेंट आए हैं, वो थक गए हैं कमेंट कर करके, मैंने इग्नोर किया। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी बॉल को बीट करना है, कौन सी को बाउंड्री पार करना है, तो फिर तो आप लाई लग गए। इसका मतलब है इन लोगों के अंदर इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का स्टैचर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है किसको इग्नोर करना है किसको छिलना है। यह है हकीकत। आप अंदाजा करें कि ये पब्लिक के अंदर किसी ने सारे हिला दिया, हंस दिया कि मिर्ज़ा कादियानी दी किताबा फिटे मुँह तुहाडे ते काहदे लई पढ़ी है, तुसीं आप नहीं पढ़ते। मिर्ज़ा कादियानी को ये इस तरह कमरे से बाहर निकालते हैं जैसे ज़रूरी बात करते हुए माँ बाप शरारती बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं। इस तरह ये मिर्ज़ा साहब को निकाल कर और उनकी जलालत का सबब बनते हैं। मैं ये समझता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी जलालत, जितनी बेइज्जती, जितनी दुर्गति, जितनी निकाती, जितना नाक कटवाना, जितनी जलालत करवाना, जितना खजल करवाना और जितना टोकरे जो है टके टोकरे करवाना जमात अहमदिया के अपने लोग मिर्ज़ा साहब को करवाते हैं और कोई भी नहीं करवाता। जी कहने को बहुत बातें आगे जाकर चलेंगी, प्लीज़ सर सारे शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाह ज़बरदस्त। नो वर्ड भाई आपने भी करना है, दर्द दिल भाई आपने भी करना है, फिर यूसुफी भाई ने, फिर उस्मान भाई ने, बारी बारी इसी तरतीब से 2-2 3-3 मिनट बात करें, फिर इंशाल्लाह नए मेहमान नीचे काफ़ी हैं, सबको बारी बारी मौका देंगे। जी कौन पहले करना चाहते हैं? मुझे उतार दीजिएगा अगर कहेंगे, जगह चाहिए नहीं तुसी ते खड़े रहो जिथे खड़े हो। जी
السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تمام مسلمانوں کو بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد کے ذریعے مسلمانوں کو جیت سے نوازا، اور اس بات پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تمام بھائی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں کائنڈلی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو پوسٹر بنایا نا پھولوں کی بارش کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوسٹر ویسے بھی اسی طرح کا بنائیں، لیکن کلر ساتھ پھول شول بھی، تھوڑی پھولوں کی بارش بھی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہو گیا جی۔ کریں جی۔ بس میں نے تو یہی کہنا تھا کہ اینڈ کے 2 منٹ میں شیخ اسرار صاحب نے جو اسپیچ کی ہے وہ پورا کنکلوژن تھا قادیانیت کی ڈیفیٹ کا، اور جس طرح یہ لوگ ہمیشہ ایک فرقے کی طرف اپنے دجل کرتے ہیں نا، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، شیخ اسرار صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مین سٹریم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو بریلوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق مین سٹریم مسلمانوں سے ہے۔ اس بات کو اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا، اتنے پوائنٹس ہیں عامر اک بھائی جیسے آپ بتا رہے ہیں، عامر نذیر بھائی آپ بتا رہے ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بات ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے تو دل کی عطا گرائیوں سے تمام مسلمانوں کو مبارکباد، اور قادیانیت دفن کرنے پر اس دن کو باقاعدہ قادیانیت کے دفنانے کا دن منایا جائے۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں نعرہ لگانے لگا ہوں، سب نے مائک کھولنا، جڑا اتنے ستے ہوئے تھلے ٹوٹ جو پچھلے صوفیاں تے، ایک باری مائک کھول کے آکھو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، امام خاتم النبیین زندہ باد، زندہ باد، صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اب کریں گے اویس بھائی ہمارے بات کریں گے، اور گرم جوشی سے کریں گے، وہ پوسٹر بعد میں بنا لیں گے، لیکن بات کریں اپنے ٹائم میں، پھر نیچے دیگر ساتھیوں کو موقع دینا جی۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا دیکھیں، آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ایسے افراد فرمائے ہیں کہ جو علم، حکمت اور دلائل کے ساتھ حق کا دفاع کرتے ہیں۔ مسئلہ رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے مناظرے میں جو شیخ اسرار رشید صاحب نے جس انداز سے قرآن اور سنت کے دلائل پیش کیے نا، وہ اہل اسلام کے لیے باعث مسرت اور باعث فخر ہیں۔ اور جو آیت وہ پیش کر رہے تھے سورہ نساء کی 158 میں برف اللہ علیہ، اور وہ واضح طور پر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور صلیب توڑیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ اسرار رشید صاحب نے مناظرے میں صرف جذبات سے نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور عربی لغت اور محدثین اور مفسرین کے اقوال سے یہ واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور یہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ کامیابی کسی ایک میں سمجھتا ہوں کسی ایک فرد کی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے موقف کی کامیابی ہے، اور حق ہمیشہ دلیل سے زندہ رہتا ہے اور باطل ہمیشہ دلیل کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم شیخ اسرار رشید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم، اخلاص اور محنت میں برکت عطا فرمائے، انہیں دین اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور بے حد میں کہتا ہوں کہ ایسے دلائل کے انبار انہوں نے لگائے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شاید لفظوں میں شاید بیان کرنا بہت مشکل ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت بعد قرآن و سنت پائندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یوسفی بھائی ہیں، عثمان رضوی بھائی ہیں، 2-3 منٹ مائک پکڑیں، ورنہ ہمیں تو مائک دے دیں گے تے ادھی شام میری تے ادھی عامر اک بھائی دی۔
ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਰ ਲਓ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। उस्मान रिजवी भाई मौजूद हैं? हाँ, यूसुफ भाई ने माइक खोला है। ये अच्छा जी पोस्टर बना है। मेहरबानी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक मिनट जरा जरा ना पोस्टर थोड़ा सा 9:16 करके बना दें इसी को दोबारा, और या इसमें थोड़ा कलर, थोड़ा कंट्रास्ट नजर नहीं आ रहा, बस अच्छा है पोस्टर, अच्छा है, सिर्फ कलर अगर कंट्रास्ट कर दें तो तस्वीर ना छिड़े, तस्वीर बहुत प्यारी बनी है। जी जी यूसुफ भाई करना। वो ठीक है, उसमें थोड़ी सी डिटेल चाहिए, ये कादियानियों से बना, ये नहीं मेंशन है उसमें, ठीक है जी, थोड़ा सा वो मेंशन करें, सिर्फ अच्छा लिखा है, हाँ सॉरी, कादियानियों से, ठीक है सॉरी, हाँ ज़रा थोड़ा वादे हो जाएगा जी। जी, आज सबसे पहले तो तमाम मुसलमान जिन लोगों ने ये डिबेट सुनी या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही ऐसा रहा है कि इस्लाम ज़िंदा और ताबिंदा दीन है, हमेशा इस्लाम की ही फ़तह होगी क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। तो आज की इस डिबेट के अंदर भी मेरा ख़्याल है कि शेख इसरार साहब उसी दिन डिबेट ये विन कर गए थे, ये मुकाबला उसी दिन उनकी जीत, उनका मुकद्दर बन गया था कि जिस दिन रज़ी ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें और उसकी कई हुई बातों से को अपने लिए हुज्जत करार नहीं दिया, इस डिबेट के अंदर शामिल नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि 125 साल पहले जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने रिव्यू का रिसाले के अंदर इंग्लिश का तर्जमा करने के बाद जब उसको ये कहा गया कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें और इसकी तालीमात के बग़ैर ख़ालिसतन इस्लाम की तालीम को हम तबलीग के तौर पे पेश करते हैं और दुनिया के अंदर इसको छापते हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसी दिन कहा था कि मेरे बगैर तुम मुर्दा इस्लाम पेश करते हो। तो आज जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ज़ाती मुर्दा जो दीन था उसको दफन करके रज़ी ने और उसके जितने भी साथ मुआविनीन थे उन लोगों ने इस चीज़ पर लगाई, मोहर लगाई है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तालीमात ऐसी नहीं है कि जो अवामुन्नास के सामने पेश की जा सकें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इक़्तिबासात इस काबिल नहीं है कि उसका दिफा किया जा सकते। सिर्फ़ और सिर्फ ये किताबों के अंदर ये लिखे हुए लफ्ज़ और वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई इसकी तहरीरें सिर्फ ये वहाँ उसी हद तक महफूज करने के लिए इन लोगों ने ये रखी हैं। तो जितने भी डिबेटर मुसलमानों के हैं, क्योंकि हमेशा से उनका यही मोटो रहा है और उनकी ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है। जाहिद भाई निकाल चुको, क्या भाई जाहिद भाई निकाल चुको प्राइवेट है। जी जी कह रहे हो। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की लिखी हुई तहरीरें और उसकी जो तालीमात हैं उस पर डिबेट की जाए, उसको लोगों के सामने पेश किया जाए, उसके बारे में बात की जाए, उन लिखी हुई तहरीरों को लोगों के सामने रखा जाए, तो फिर उसके बाद अवाम फैसला कर लें कि क्या उन्होंने करना है। तो ये ख़ास तौर पर जो जमात अहमदिया के साथ मुंसलिक लोग हैं उन लोगों से ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की लिखी तहरीरें छुपाना इस चीज़ पर दलालत करती हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तालीमात जो है वो इनके मानने वालों के सामने पेश की जाए। अगर वो सामने आ जाएंगी तो एक दिन भी ना लगेगा, ये सब के सब लोग जो है मेजोरिटी इनकी ये छोड़ के इस मज़हब को, इस कल्ट को छोड़ के इससे तौबा ताइब हो जाएंगे। और एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर शेख इसरार साहब, इसरार रशीद साहब और बाकी दीगर जितने मुसलमान हैं इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसरार अहमद साहब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, इनके अमल में, इनके दीन में और इनकी इस काविश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हम सब को भी चाहिए कि हम कोशिश करें जिस तरह के शेख इसरार साहब ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी के अंदर इस कल्ट का चेहरा जो है बेनकाब किया है, हमें भी इनसे तालीम हासिल करके इनके राह पर चलते हुए अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को फैलाकर इस जैसे कल्ट और इस जैसे और जितने भी मज़ाहिब जो कि बातिल मज़ाहिब हैं उनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा। राजा साहब भी आए हैं, राना साहब भी आ गए हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं ही दो चार अर्ज कह देता हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मैं बोलना शुरू करा तो अबू बकर मीर जानबूझ के बोलता है। अच्छा बात यह है जी कि मुझे थोड़ा सा हैंडीकैप था, ये जब इस वक्त डिबेट हो रही थी ना तो हैंडीकैप इस बात की हो गई थी कि जो बीच में अरबी के सेंटेंस आ जाते थे, हरूफ आ जाते थे, बातें आ जाती थी, वो थोड़ा सा ना समझने में थोड़ा सा मुझे मतलब है कि मुश्किल हो रही थी।
मगर जो जिस्ट है डिबेट की वो तो डॉक्टर साहब ने आज कमाल ही कर दिया है जी। ये जो टॉपिक था ये तो है इनका फेवरेट, मगर जो बात मुझे जिस्ट में निकली है आमिर भाई, आमिर हक साहब मतलब है कि इनको दोनों ज़ुबानों में अबूर हासिल है और ये शायद देखें मुझसे एग्री करेंगे कि मिसकोट करना, आधी बात बताना, ये मर्ज़ियत का जो दजल है वो डॉक्टर साहब ने आज बहुत पूरी तरह उसको एक्सपोज किया है। फिर देखें आज डॉक्टर साहब ने जो एक बात की है कि मेटाफोर पर ये जाते हैं जी। यहाँ ये मेटाफोर क्या होता है जी कि वो जैसे एक देना तशबीह देना शुरू कर देते हैं किसी और बात से, वो बात चाहे मिलती हो या ना मिलती हो उससे। तीसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आज उन्होंने बाहर उखाड़ के बाहर निकाला है वो था मीनार पर, मीनारुल मसीह पर। वो कैसे, कहाँ तक, कब से वो एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है और मिर्ज़ा साहब ने कब बनाया, और बाद में जो आंसर सेशन हुआ उसमें और ज़्यादा मरज़ई एक्सपोज हुए। उस पर भी लोगों ने बताया जी देखें उसकी जो अपील करनी पड़ी कितनी बार मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद वो मीनार बना। तो बात ये है कि मरज़ियत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई। इधर इतना क्लियर नहीं था, मैं उधर चला गया दूसरी तरफ, वो मरज़इयों के पास बड़ा क्लियर स्क्रीन थी उनके पास। तो एक मरज़ई मुझसे कमेंट में दे, राजा साहब क्या ख्याल है? मैं क्या जी असी तो नक्शा दिखा देता तुहानू, तो मैं ए कहने पर मैनू इंटायर लाइव वास्ते उन्हें म्यूट कर दिता। तो उस तो बाद खैर मेरा उन्हें कमेंट नहीं लिया। पर बहुत मज़ा आया, पूरी डिबेट सुनी है मैंने, और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को अजर दे, अल्लाह ताला इनकी तालीम, इनके इल्म में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जी जाहिद भाई। सबसे पहले तो माशाल्लाह, सबसे पहले तो मुबारक हो। जैसा कि पहले ही उम्मीद थी कि बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होगी, क्योंकि मैं शेख इसरार साहब को पहले भी सुनता रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਰੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, मुझे सबसे बड़ी खुशी जो हुई ना वो मिर्ज़इयों की बाढ़ के ऊपर ना। सॉरी ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਮਰਦੀਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ आज हयाते ईसा साबित हो गई, लिहाजा वफाते जमात हो गई है जी। लिहाजा जमात की वफात हो गई है। हाँ वफाते जमात, लिहाजा वफाते जमात हो गई है। हाँ ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित हो गई, जमात की वफात साबित हो गई। ठीक हो गया जी सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक तो मैं ड्राइव कर रहा था, रास्ते में था, मैं मुकम्मल नहीं सुन सका। मैं इंशाल्लाह पूरी वो रिकॉर्डिंग सुनूंगा, लेकिन जितनी मैंने सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और जैसा कि मुझे पहले ही उम्मीद थी कि रज़ी के पास सिवाय वो जिस तरह वो औरतों की तरह हुटिंग करना, ताने देना और वो जिस किस्म की हरकतें करता है, उसके अलावा उसके पल्ले है कुछ नहीं, ना वो कुछ कर सकता है। ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई आमिर भाई के, जब मनाजरा चल रहा था, अल्ताफ़ की ब्राड लगी हुई थी, ये ज़िया भाई के पैरेलल ना, वहाँ पे सारे मिर्ज़ई जमा होकर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही को मनाजरा दरमियान में पहुँचा ना, आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ई वहाँ से खिसकना शुरू हो गए, और एट दी एंड अल्ताफ़ के साथ 20 बंदे बैठे हुए थे खाली। जब वो रिबटल चल रहा था ना, सेकंड रिबटल जब चल रहा था, तो 150 से 100 के करीब, फिर 100 से 60, और एट दी एंड जो है वो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई 20-25 बंदे रह गए थे, वो भी अब दुकान बंद करके घर चले गए हैं। तो हाँ, घर चले गए हैं। तो उससे भी आप देखो, जैसे इलेक्शन में नहीं होता कि 10-12 हल्कों का जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद कहते हैं यार चलिए करो करी, तो वो काम मैंने वहाँ पे देखा खुद। हाँ, पुट्टो खैमे अपने अपने तंबू चुको, जिन्हें बांस लिया सी अपना लाओ, तो कुंडा जिदे घरों आया सी लै जाओ अपना, वो काम हुआ मैंने वहाँ पे देखा अपनी आँखों से। तो मुझे पूरी सुने बगैर यकीन हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुसलमानों के लिए तारीख़ी कामयाबी है
इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे मैं देना अच्छी बात जो है ना इस डिबेट की ये हुई है कि शेख साहब ने मरज़इयों को, आपको पता है ये छोटी छोटी बात पकड़ के बड़ा ड्रामा करते हैं, उन्होंने कोई लूज बाल ऐसी नहीं इनको दी कि जिस पे मरज़ई को ड्रामा कर सकें। ये सबसे ज़बरदस्त बात हुई। उनकी कोई एक गलती, कोई एक स्लिप ऑफ टंग भी नहीं पकड़ सके, और मिर्जाइयों को 10-10 बार उन्होंने माफ़ी मंगवाई है ते 10-10 बार उन्होंने करैक्शन करवाई है, इसलाह की थी लफ्जां दी भी है, इंज नहीं इंज पढ़ पुत्र, पढ़ना सीख पहला मेरे को, ये मेरे को पढ़ना पो। सर मैं जो मज़े की बात थी ना वो ये, इसे कहते हैं तजर्बा। तजर्बा जो है वो अपने आप को मनवाता है, अपने आप को खुद बताता है आपके तरीके से। इसका मतलब ये है कि असरार राशिद साहब जो हैं ये कोई आम आलम दीन या कोई आम फ़र्द नहीं है। इलाही तईद हासिल थी मुनाजरा में, वाक़या साफ तौर पर एक अपर हैंड रहा है। मिसाल के तौर पर ना सिर्फ ये कि वो मुनाजर की छुट्टी की थी, बल्कि जो मॉडरेटर था उन्होंने जगा के रखे है, ओए ड्यूटी कितने में इधर, हेलो की हो रहा है। आप नॉर्मली क्या होता है, इसे कहते हैं डिबेटर में कभी रख रखाव नहीं होता। यही वजह है कि डिबेटर जारहाना होता है, एग्रेसिव नेचर होती है डिबेटर की। ये जो मुबल्लिग हैं, दुआत हैं, ये मुनाजरा नहीं होता, ये डायलॉग, डिस्कशन, डिस्कोर्स, टेबल टॉक, इसमें रख रखाव चल जाता है। ये वजह है कि असरार राशिद साहब के रवैये में रख रखाव, क्योंकि कई लोग मैंने अहमदियों को देखा चीखे मारे उनके टाइम में, क्यों? ओ भाई शर्त टूट रही है, टाइम उसको पूरा ही मिलेगा, टाइम तो रुक जाता था। ये बात ये समझने की है कि जो शराइत तय की गई हैं उन शराइत पर अमल भी करवाना होता है कि नहीं करवाना होता। टाइम आपको पूरा मिलेगा, 20 मिनट तय हैं, 7 मिनट तय हैं, 10 मिनट तय हैं, वो टाइम आपको पूरा मिलेगा, मगर क्या उस टाइम के अंदर आपको शर्तें तोड़ने दें? हकीकत यह है कि मॉडरेटर ने भी अपोलोजाइज किया, रजी ने 3-4 जगह के ऊपर अपोलोजाइज किया अपनी स्टेटमेंट से, वो उन्होंने रीफ्रेज किया, अल्फाज वापस लिए, बल्कि वो मादरत कर रहा था, किताबें बंद करनी पड़ी, खुली किताबें उसको बंद करनी पड़ी। तो ये इसे कहते हैं कि माशाल्लाह प्यों प्यों के उन्हें सिर्फ मुनाजरे दे विच नजरियाती फतह नहीं हासिल की थी, बल्कि इंतजामी और बरतरी सी, माशाल्लाह वादे बरतरी, सुभान अल्लाह। अच्छा एक और चीज आमिर भाई, एक और चीज, और रजी जिन्नी देर तक लैपटॉप ते चूं चां करदा रहा ना, ते सज्जे खब्बे बचदा रहा। जदों ने किताब वाल इशारा कीता ना, उन्होंने कहा इधर लिया किताब, इधर लिया, वो किताब अगे रख के फस गया अज किताब रख के फस गया जे, वो लगे ओरा पढ़ा ला, ऊपर से देख के पढ़वाई, पढ़ किताब नु पढ़ इथों पढ़ जरा आज तो बाद के हुण की करा मैं। हां आज तो बाद नहीं किताब कढेगा, दोबारा बाद च जदों पढ़ी सू ते लफज ही गलत पढ़ गया सी, वो पे शेख साहब ने सही करा, बंदे दा पुत्र दा सही पढ़। राणा साहब ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਨਹਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਾਲ जी राणा साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो जनाब मुजाहिद खत्म नबूवत जनाब इसरार साहब ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद, ਤੇ पूरी उम्मत मुसलमान ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद होवे। ऐसे प्यों प्यो के छित्र माशाल्लाह मारे ने, क्या बात है। ये वो मुजाहिद है ਜਿਹੜਾ पूरी बोतल ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ पी के डकार नहीं मारदा, रजी मरबी की शै ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਰਜੀ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ माफ़ी मंगवाई, तो बकायदा वो अल्फाज वापस करवाए, ठीक है। तो पूरा समंदर लैके जनाब, पूरा पहाड़ लैके इलम का अपने अंदर बैठे सन मुफ्ती साहब के सामने, जड़ा चूहा बैठा सी ते इंज कंप्यूटर के उत्ते उंगलियां मार रहा सी, जिवें हर सह जी चैट GBT तो निकल आनी है, ठीक है। तो उधरों जनाब पहाड़ च बार बार वजदा ही जाके, ਤੇ ਉਹ ਸਮੰਦਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਜ਼ਾਕल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप पोस्टर मैंने सेंड कर देना WhatsApp पे। हाँ जी ठीक।
ہوں ہوں اچھا ہاں ہوں وہ تو کلپ ہونے ہی کٹنا نا میں جتھے شیخ صاحب نے کیا واہ وائے 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 السلام علیکم. میں کوئی گل کر سکدا یا جاواں میں پرے براڑ تے؟ اچھا وہ اس طرح ہے کہ جڑے امتیاز بھائی نے کیتی سی نا ڈبیٹ تے اس ٹائم میں دیکھ رہا سی کہ اے رضی دے کن بڑے لال ہو رہے سن، اے لال سرخ منہ بھی تے کن بھی تے کدے ادھر باندری طرح اچھلے. اج میں انہوں دیکھیا ہے کہ اے اچھل کے کدے ادھر جاندا سی اچھل کے کدے ادھر تے ٹنگا لا رہا تے ہل رہا سیٹ تے میرا خیال ہے آج کوئی اور شے بھی لال ہو گئی اس دی. اے ذرا چیک کرو اے اس دے تھلے کوئی چیز سخت لال ہوئی ہے، ورنہ اتنا بندہ عام نارمل بندہ اتنا اچھلتا نہیں ہے. بہرحال بہت بہت مبارکباد، بہت ہی مزے دی ڈبیٹ، اور جڑا کانفیڈنس سی اور جڑی باڈی لینگویج سی، پتہ لگتا سی کہ کوئی انتہائی جڑا نا کوئی مطلب جس نو کہندے نا ڈبیٹر اور صحیح ترلے دار قسم دا بندہ وہ بیٹھا ہے. بہت بہت مبارک ہوئے، میں پہلی باری سنیا. ہاں لال وہ باندر دی بھی پچھو لال ہوندی ہے نا، وہ بھی اچھل اچھل کدے ادھر نہیں کوئی نہیں وہ دا جواب کوئی نہیں دیتا سو. وہ آندا کہ وہ انبیاء کرام شہید بھی ہوتے رہے ہیں تے نالو واللہ یعصمک من الناس اے پڑھ کے تے کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی. ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਰਦੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਿਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਫਫ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪੰਕਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. اچھا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੁਗਵੀ میں اردو میں بات کرتا ہوں، کچھ جو لغوی اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں ان کا جواب رضی نے کسی ایک کا بھی نہیں دیا، کسی ایک کا بھی. میں نے بڑا نوٹ کیا، بالکل 100% کسی کا نہیں دیا. ہاں کسی کا نہیں، صرف ایک کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں وہ دھوکہ اس نے دیا ہے، یا ایک کے اوپر ہلکا سا اشارہ کیا، یعنی ایک یا دو ہیں جن کے اوپر کیا. مثال کے طور پہ میں ذکر کرتا ہوں، لام استغراق کا ذکر کیا گیا، لام قد خلط من قبلہ الرسل، جو الف لام استغراق کا ہے اس کا. رضی نے اس کو چھوا تک نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا اس میں موت ہے، لام استغراق نہیں اس نے استعمال کیا. اسی طریقے سے جو بل حرف عطف ہے جو ما قبل کے ابطال کے لیے بعض اوقات آتا ہے، اسرار رشید صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ پورے قرآن میں ایک جگہ پر مجھے دکھاؤ کہ بل ابطال کے علاوہ کسی جگہ پر استعمال ہوا ہو. اس نے ٹچ تک نہیں کیا کیونکہ آؤٹ آف سلیبس ہے، اس کی تیاری کوئی نہیں تھی. اچھا یہاں اس نے بل ابطال کے معاملے کے اندر ہلکا سا کنی کھانے کی یہ کوشش کی کہ اللہ نے، وہ جب اسرار راشد صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ جو یہ کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، ٹھیک ہے، وما قتلوہ یقیناً بر رفع اللہ الیہ، یہ جو بل آیا ہے یہ ما قبل کا ابطال
कैसे करेगा अगर ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे? तो कुरान ने कहा बर रफ़अल्लाहु इलैहि, यानी बल माकबल का इब्ताल करके रफ़अल्लाहु इलैहि हकीकत बयान की। अब रज़ी की मौत इस फहम के अंदर थी, अगर वो बयान करता कि ये रफ़ा किस माना के अंदर हुआ है, तो उसने यहां पर कवर ये करने की कोशिश की कि ये जो माकबल का इब्ताल किया गया है ना, ये इस तरह किया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल जिंदगी दे दी। कहता इस तरह रफ़ा कीता उन्होंने, ये मुकम्मल जिंदगी दे दी, ए रफ़ा कीता। आप सोचें कि सलीब पर उन्होंने पकड़ लिया, ज़ख्म उन्होंने दिए, जुल्म ज़्यादतियाँ उन्होंने की, सब कुछ किया, आपको पता है, मैं शॉर्ट करता हूँ, आपको पता है। तो ये जो बर रफ़अल्लाहु इलैहि, बल के बाद जो रफ़ा, जो माकबल का इत्ताल है, वो तो फिर मुमकिन नहीं हुआ। उसको ये नुक्ता समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ बल के ऊपर फोकस नहीं करना, बल का बाद का जुमला रफ़अल्लाहु इलैहि। अच्छा, यहां से असरार राशिद साहब ने कहा था ये मेरी कतई दलील है, बल चूंकि इब्ताल के माना में है माकबल, यानी उसको, उसके इबहाम को रफ़ा करता है, उसकी एम्बिग्विटी को क्लियर करता है, और मा बाद का जो जुमला होता है वो माकबल के जुमले में छुपी हुई पेचीदगी को, भाई एक मिनट भाई म्यूट कीजिएगा प्यारे भाई, उसमें छुपी हुई पेचीदगी को वो दूर करके रफ़अल्लाहु इलैहि से हल कर देता है, ये उन्होंने कहा। अब रज़ी ने आगे जाकर जो झूठ बांधा है उसको भी हम जिक्र करते हैं। तीसरी टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल की वो उसको छू भी नहीं पाया, और उस नुक्ते को, लुग़वी नुक्ते को बयान करते हुए शेख असरार रशीद साहब ने ये बात कही थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे इस नुक्ते को समझोगे, शायद तुम लोगों को नहव व सरफ पढ़ाई जाती है तो तुम मेरे इस नुक्ते को समझोगे। वो नुक्ता था मकरू व मकर अल्लाह। ये जुमला फेलिया खबरिया है। जो जुमला फेलिया खबरिया होता है वो नकरा के हुक्म में होता है, यानी उसकी पोजीशन नकरा की मारफा की नहीं होती। नकरा का मतलब होता है जेनरिक स्टेटमेंट, उमूमियत पर दलालत करना। ये पता है किस चीज़ का फ़ायदा देता है? यानी जब अल्लाह ने कहा ना कि उन्होंने मकर किया, तो उनके पहले मकर से लेके आखिरी मकर तक, यानी उनका प्लान ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह उनको घसीटेंगे, उन पर थूकेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, उनको गली में घसीटेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनको लहू लहान करेंगे, और नाउज़ बिल्लाह झूठे केस के अंदर घसीट कर सलीब पर चढ़ाएंगे, और सलीब पर उनको मेखे ठोकेंगे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे, और इस हालत के अंदर उनको शहीद कर देंगे। ये क्या था? ये जेनरिक प्लान था। इसे कहते हैं मकरू व मकर अल्लाह। अब ये भी नकरा है, वल्लाह पूरी जमात दफन हो जाएगी, इस नुक्ते को नहीं पकड़ सकती जो नुकरा शेख असरार साहब ने पेश किया था। ये दोबारा पैदा होके आ जाएं, इस नुक्ते की ग्रिप नहीं कर सकते कि जो जुमला फेलिया खबरिया उन्होंने अतफ के साथ पेश किया, यानी मकरू है व मकर अल्लाह। उन्होंने प्लान किया और अल्लाह ने प्लान किया। अब कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उन, अब सुनना जरा नुक्ता, काश ये समझते। शेख ने तो अपने इल्मी अंदाज में पेश किया, मैं इसको मैं देसी और झटके अंदाज में बयान करने लगा हूं। भाई उन्हें जवाब दिता है, तुसी एवें नहीं पे देखिया नहीं तुसी जवाब। उन्हें AI को पूछया भी लफज जिहड़ा मकर है किथे किथे कुरान च इस्तेमाल होया, ते उन्हें वो सारियां कट के ना, ते वो शेख सरार पे देखदे सन भी AI च तलाश पे करदा है, ते उन्हें आख्या भी आया ते कई नबियां वास्ते लफज इस्तेमाल होया, ते वो सारे कुछ ठा लगे ने। ए जवाब उन्हें दिता। एक मिनट जरा, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है। ਹੁਣ अमृत भाई ये वेखो, ਇਹਨੂੰ जरा देसी ਤੇ झटके अंदाज च रखने ਆ। क्या अल्लाह दे मुकाबले च अल्लाह एक प्लान करे ते अल्लाह दे मुकाबले च दुश्मन एक प्लान करन, ते किदा प्लान गालिब आएगा, अल्लाह दा या दुश्मन दा? अल्लाह दा। जुज़ तो लैके कुल तक, यानी अल्लाह दा कोई प्लान होवे, मान लो अल्लाह दी मशीयत है कि अंबिया शहीद होए ने, ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह ਦਾ कोई प्लान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ नहीं सी, बल्कि अल्लाह ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਇਹ ਸੀ कि अल्लाह ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਣ ਤੇ अपनी जान ਦੀ बाजी देन ਤੇ लोगों वास्ते गवाह बन जान। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का प्लान नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। मगर क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का प्लान अल्लाह ने किया? यस, ये लिखा हुआ है। हत्ता कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी ये बयान किया। मैं वक्त बचाने के लिए हवाला अभी थोड़ा आगे चलेंगे, जब थोड़ा सा खुल के बात हो जाएगी, लोग बात कर जाएंगे, तो फिर एक दो हवाले इंशाल्लाह हम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों से पेश करेंगे, जो इनकी मौत होती है इसलिए मुनाजरे में कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को पेश ना करो, क्योंकि इनका झूठ नहीं चल पड़ता। हकीकत यह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इनके पाँव की बेड़ियाँ हैं। ये एक कदम लेते हैं, मिर्ज़ा कादियानी पिछों तुनका मार देता है, एक टुरते ने वो तुनका मार के थले सट देता है। अच्छा, अब ये जो नुक्ता था
اس قدر اہم تھا اور اس قدر دقیق نقطہ تھا کہ جب اسرار راشد صاحب نے یہ پیش کیا تھا میں اش کر اٹھا تھا. سبحان اللہ. بہت پیارا نقطہ کہ دو فعل جو ہیں وہ نکرہ کے حکم میں پائے جا رہے ہیں، اب وہ اپنی عمومیت پر دلالت کرتے ہیں. تو اگر یہودیوں نے یہ، اب سننا ذرا، یہودیوں نے اگر یہ بھی پلان کیا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گور کے دیکھیں گے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سے دور کر دیا، وہ گور کے بھی نہیں دیکھ پائے. اسے کہتے ہیں نکرہ، جنرک سٹیٹمنٹ. یہ اسرار راشد صاحب کا نقطہ تھا. کوئی چھو پایا اسے؟ نہیں. انہوں نے کہا یہ میری قطعی دلیل ہے، اس کو توڑ کے دکھاؤ. وہ جم کے بھی آ جاندہ نا دوبارہ گزر کے، تو انہوں سمجھ نہیں سی پینی کہ یہ چیز کیا ہوئی ہے. نمبر 1 تو یہ جملے کا نکرہ ہونا یہ ایک لغوی دلیل تھی، نہیں کر پایا. چوتھا نقطہ ان کا لغوی تقدیم و تاخیر کے حوالے سے تھا، متوفی کا و رافع کا. تو ان کا یہ کہنا کہ تقدیم و تاخیر یہ کوئی حتمی نہیں ہے یہاں پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے آپ کے معنی کو مان بھی لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حتمی طور پر جو ان کی ہے وہ وفات ہوگی. 5واں نقطہ جو بڑا اہم تھا لغوی، وہ تھا تشبیہ بالقول کا. صحیح بخاری کی روایت پیش کی گئی تھی، اور میں مدے کی بات بتاؤں احمد نذیر بھائی مینوں بڑا چس آیا سی اوپننگ جدوں 5 منٹ دی جڑی گفتگو شیخ اسرار راشد صاحب جڑی 5 منٹ دی گفتگو ہے، آلموسٹ اسرار صاحب نے انہیں جو کرنا سی نا وہ پہلے ہی وہ بیان کر گئے سن. تسی ویکھو کہ 5 منٹ دی گفتگو اوپننگ دے وچ اسرار صاحب نے بخاری کی اس حدیث کے اوپر بھی بات کر دی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا نا کہ میں وہ کہوں گا کما قال صالح العبد، جو جس طرح نیک بندے نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلما توفیتنی، جب تک میں ان میں تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں تھا ان میں تب تک تو ٹھیک، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے لے لیا پورا تو پھر آپ ہی ان پر گواہ ہیں. انہوں نے یہاں نقطہ بیان کیا تھا، اسے کہتے ہیں تشبیہ بالقول. تشبیہ بالقول کا مطلب یہ ہے کہ آرگیومنٹس کو یعنی مستعار لینا آرگیومنٹ کو، یعنی آرگیومنٹ میں جو استدلال ہے اس کو پیش کرنا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پوچھے جانے سوال پر جو حجت پیش کریں گے وہ اپنا عدم موجودگی کریں گے، عدم موجودگی کہ میں ان میں نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عدم موجودگی کو بطور دلیل پیش کریں گے. سمپل سی بات ہے. ایک انسان فوت ہو جائے یا ایک انسان کسی قوم میں موجود نہ ہو، دونوں ہی مسئول نہیں ہیں. مثال کے طور پر کیا سویا ہوا مسئول ہوتا ہے جس کو نیند آ جائے؟ نہیں. اور جو فوت ہو جائے وہ مسئول ہوتا ہے؟ نہیں. تو کیا ان دونوں میں مشترک چیز نہیں ہے کہ دونوں مسئول نہیں ہوتے شریعت کے مکلف؟ مگر کیا ان کے اس اشتراک کی وجہ سے دونوں کو مردہ کہا جائے گا؟ نہیں. یہ بنیاد تھی. اسے کہتے ہیں تشبیہ بالقول. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استدلال عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا اپنے دفاع میں کہ اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا جو آپ نے مجھے کہا تھا جب تک میں ان میں تھا، جب آپ نے مجھے ان سے لے لیا، جب میں ان میں نہیں رہا. ابھی نہ رہنے کے 2 طریقے ہیں، ایک جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک اللہ کے رسول اس بنیاد پر کہ عدم موجودگی اپنے حق میں حجت کے طور پر پیش کرنا، آپ نے اس کو پیش کیا. یہ 5واں نقطہ تھا. 6واں نقطہ جو بیان کیا لغوی، انہوں نے کیا خلف کا. انہوں نے چیلنج کیا کہ جو ہے اپنا خلط، اس کا حقیقی معنی بیان کر دے موت ہوتا ہے، اب پیش کر دے. اس پر رضی نے تھوڑی سی ہل جل کرنے کی کوشش کی کہ افا اماتا او قتلا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیوں نہیں آیا توفیہ، ماتا آیا ہے، توفیہ نہیں آیا. تو بات تو توفیہ سے چلی تھی. تو اگر خلط کا حقیقی معنی موت ہے جبکہ قرآن کے اندر مختلف مقامات سے انہوں نے پیش کیا، اسی طریقے سے توفیٰ کے اوپر بات کی تھی. ایک جھوٹ بتا کے بچاؤں گا، پلیز اس میں شامل ہو جائیں. پوسٹر نیا بھی آ گیا ہے. جھوٹ بولا رضی نے، اور یہ اس کی عادت ہے. اس نے کال ریکارڈ کی اجازت کے بغیر، اور اس کو وہاں پر ضلالت اس کا مقدر بنی، وہاں اس کو چپیڑے پڑیں اخلاقی طور پر کہ بدبخت آدمی، یہ کوئی حرکت نہیں ہے کہ کوئی آدمی تم سے کال پہ بات کرے اور وہ پورے کانٹیکسٹ کے اندر بات ہوئی ہو اور تم چھوٹا سا ٹکڑا، جو اس کی گندی عادت ہے کلپ کاٹو، جو شاہ جی بھی سید ظفر اللہ شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں کلپ کاٹو. تو یہ جو کلپ کاٹو ہے یا ٹوٹے باز مربی، ہاں ٹوٹے باز مربی وہ کہتے ہیں. یہ جو ٹوٹے باز مربی ہے رضی، اس نے ٹوٹے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کی حرکت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے جو اصل یہاں سے پوائنٹ پکڑنا چاہیے. اس نے
اسرار راشد صاحب کا ایک کلپ چلایا, میں چاہتا ہوں دوست توجہ کیجیے گا. اس نے آڈیو چلائی کہ اسرار راشد صاحب نے کسی تقریر کے اندر یہ کہا ہوا تھا کہ جو انہ لعلم للساعہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانی ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ قطعی آیت نہیں. تو اس نے اپنی طرف سے یہ بھرم بدی کرنے کی کوشش کی کہ شیخ اسرار نے یعنی اپنے الفاظ میں کہ جھوٹ بولا ہے شیخ اسرار صاحب نے, اور مناظرے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہ لعلم للساعہ جو ہے یہ قطعی آیت ہے, اور پہلی کسی تقریر کے اندر کسی جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی آیت نہیں ہے. میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کوئی مربی, اور اسرار صاحب نے پکڑا ہے, کتنے تم لوگ فراڈی اور جھوٹے ہو. اسرار صاحب کی اس پوری ڈیبیٹ کو سنیں دوبارہ سے, انہوں نے کسی ایک جگہ پر بھی اس آیت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ میں قطعی آیت پیش کر رہا ہوں, بلکہ انہوں نے اسی گفتگو کے اندر کہا ہے, وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس کی اور بھی قراتیں ہیں, علم بھی ہے اس کی قرات, مختلف قراتیں ہیں, یہ میں سپورٹیو آیت دے رہا ہوں. ایسا جھوٹا فراڈی آدمی ہے, کہتا ہے جی وہ ٹکڑا چلا کے کہتا ہے کہ یہ اسرار صاحب نے جو ہے وہ آیت کے متعلق کہا یہ قطعی آیت ہے, انہوں نے اس آیت کے متعلق تو کہا ہی نہیں قطعی. ایڈا جھوٹا آدمی جی. پلیز سر بات کریں, آگے مزید اور چیزیں کھلتی ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آج کا جو مناظرہ ہے وہ مرزائیوں, آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں ڈینگے مار رہے ہیں, اور ویسے ہی جھوٹا جو فیک پروجیکشن ہے ہم وہ کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی عامر حق بھائی کی گفتگو کے دوران سارا راؤنڈ مارا ہے موٹر سائیکل لے کے نا, ساری ٹک ٹاک کی براڈوں پہ نظر پھیر کے آیا ہوں. ایک جگہ پر 32 مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھوڑی ڈال کے ایک دوسرے کو گلے لگ کے رو رہے ہیں. ایک جگہ پر تھوڑے سے ایک دوسری براڈ اس پر تھوڑے زیادہ ہیں, لیکن وہ بھی ہم سے کم ہے بحمد تعالیٰ. یہاں پر ماشاءاللہ مسلمان جو خوشی منا رہے ہیں یہ کوئی فیک پروجیکشن نہیں ہے. ابھی تو ریکارڈنگ ہوئی ہے نا, ابھی تو وہ ریکارڈنگ باہر آنی ہے. میں تو کئی حوالے, اب ذہن بھی نہیں اتنا اور وہ ہے بھی نہیں, بزی بھی تھا, کئی حوالے میں چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نوٹ کر لوں, بعد میں بیان کروں گا, لیکن ذہن میں تو وہ چیز نوٹ کرنے سے پھر نکل جاتی ہے جب ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں یا کام میں ہم بزی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میری آپ آواز ریکارڈ کر لیں, رات کے 11:45 بجے ہیں, کل رات 11:45 بجے سے پہلے انشاءاللہ اتنے کلپس اس میں سے نکل کر آئیں گے انشاءاللہ, اللہ کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں, اتنی باتیں نکل کر آئیں گی. وہ باقاعدہ پوائنٹس ہیں ایسے, اور ایسے زبردست پوائنٹس ہیں کہ جن کا جواب آپ رہتے دنوں تک نہیں دے سکتے. ٹک ٹاک کی رہتی آپ کی جو زندگی ہے نا, اس میں آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے. مثال کے طور پر 2 مہینے پہلے یا وہ 3 مہینے پہلے جو کیا نام ہے امتیاز بھائی کا مناظرہ ہوا, تو مرزائی جا کے نا جس طرح ابھی 8-9 ادھر بیٹھے ہوئے اور مجھے آئے بھی ہیں, فون بھی کیا علی بھائی نے کہ بھائی ادھر آئیں ذرا, تو میں گیا بھی ہوں, چکر لگا کے آیا ہوں. پر میں نے کہا پھر آج میرا دل نہیں ہے ان سے گالیاں کھاؤں اور ان کو جواباً گالی دوں. آج میرا ہیپی موڈ ہے تو میرا موڈ نہیں ہے. وہ 2 بار انہوں نے مجھے کال بھی کیا, میسج بھی کیا کہ آ جاؤ ادھر. میں نے کہا نہیں, میں چکر لگا کے آ گیا ہوں. تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کا جو ہے نا صرف ٹول جاری ہے. سانی صاحب کی براڈ پر 8-10 مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جب امتیاز بھائی کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے وہاں جا کے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ ہم نے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے. میں بھی پوچھوں, سینی صاحب بھی پوچھیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کا جواب امتیاز بھائی اور عدنان رشید دے نہیں سکے. کوئی 2-3 پوائنٹ بتا دو. 2-3 دن تو ہم یہ پوچھتے رہے, آخر ہم نے کہا کوئی ایک ہی پوائنٹ بتا دو, کوئی ایسا ایک سوال بتا دو جس کا جواب وہ آپ کے مناظروں کو نہیں دے سکے. امتیاز بھائی اور عدنان بھائی کوئی بات نہیں, آج تک کوئی بات پیش نہیں کر سکے, صرف پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور سوال کوئی ایسا کوئی نقطہ ایسا پیش نہیں کر سکے. لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ کل تک بالعموم اور اگلے 2-3 دنوں میں بالخصوص, میں کہہ رہا ہوں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنے پوائنٹس ہیں. میں چاہ رہا تھا یہ کلپ کٹ جائے, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے, بعد میں تبصرہ کریں گے, لیکن اب 11:15 بھی ہو رہے ہیں, زیادہ بات مجھ سے ہو نہیں سکے گی. پر انشاءاللہ کل یہ دوبارہ ریکارڈنگ پلے کر کے اس کے کلپس کا, مثال کے طور پر پہلی ہی ٹرن میں جب رضی نے جھوٹ بولا, آپ نے ساری سنی امر اکبر بات ساری شروع سے پہلی ٹرن سے سننا شروع کیا تھا آپ نے؟ جی میں نے آلموسٹ یہ سمجھ لیں, بیچ بیچ میں 1-2 جگہ پہ مس ہوئی ہے کیونکہ میں بھی باہر تھا, ٹریول کر رہا تھا, مگر موسٹلی میں نے سنی ہے. آپ کہیں گے تو مجھے یاد ہوگی انشاءاللہ. بتائیں. ہاں, مجھے اگر غلطی لگے نا تو کیونکہ میری انگریزی اتنی اعلیٰ نہیں, اگر میں اٹلی نہ آتا نا
تو میں انگریزی یہ ان سے بھی اچھی بولتا تھا. صحیح میں آپ کو بتاؤں. کوئی نہیں ਜੇ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਰਫੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਸਤਾਨ ਜੀ. اٹلی یا اسپین یا جرمنی بندہ جاتا ہے نا تو یہ ڈچ، یہ اسپینش، یہ فرینچ، یہ اٹالین، یہ بڑی گندی زبان ہے، یہ انگریزی کا جڑ پٹ دیتی ہیں. تو میں بڑی اب شرمندگی سے محسوس کرتا ہوں انگریزی کے معاملے میں. سوال یہ کرنے لگا ہوں، پہلی ٹرن میں اس نے یہ بات کہی ہے، کیا نام ہے اس کا، رضی نے، کہ نبی پاک نے فرمایا میری حدیثوں کو قرآن پہ پیش کرو. یہ بات آپ نے بھی سنی ہے کہ میں نہیں سنی تھی؟ نہیں، یہ مجھ سے مس ہو گئی ہے. پہلی ٹرن میں پہلے ہی چند منٹوں میں 10 منٹوں کے اندر اندر اس نے یہ بات کہی. میں نے میسج بھی کیا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول گیا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ نبی پاک کا قول نہیں کہ میری حدیث کو آپ قرآن پر پیش کرو. یہ ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی کئی مثالیں سنتے سنتے میرے ذہن میں آتی رہیں کہ یہ پوائنٹ، یہ پوائنٹ، یہ پوائنٹ، یہ پوائنٹ. اس لیے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کل تک درجنوں باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو دعوت دی جائے گی. جس طرح یہاں ہی اسی براڈ پر، یہیں سے آپ کی فتح اور شکست کا منظر دکھائی دے جاتا ہے نا. اسی براڈ پر جب مناظرہ چل رہا تھا تو 2-3 مرزائی نیچے ٹپ 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 انہوں نے لگائی ہوئی تھی. اب پچھلے میں 45 منٹ سے یا 1 گھنٹے سے یہ براڈ چیک کر رہا ہوں، ایک میسج آیا، وہ فاطمہ طاہر نام کی وہ جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے فیک، اس کا صرف ایک میسج آیا ہے. باقی مرزائی سب جو ہے نا ان کو ایسا ہے جیسے اینستھیزیا دے دیا کسی نے، بے ہوش ہو گئے سارے. ورنہ اس براڈ پہ میسج وہ کر رہے تھے. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ شام تک آپ کو یہ جو نیچے بیٹھ کر ابھی غشی کی حالت میں ہے نا، آپ کو ہم وہ پوائنٹس بتائیں گے، آپ نے وہ لے جانے ہیں اپنی براڈوں پر، اپنے مربیوں سے ان سوالوں کے جواب لے کر آنے ہیں. آپ کے پاس نہ آج ان باتوں کے جواب ہیں، نہ کل جواب ہوں گے، نہ ہفتے کو جواب ہوں گے، نہ مہینے کو جواب ہوں گے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کوئی فیک پروجیکشن نہیں کر رہا. میں کبھی بھی اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ اگر ایک بات صحیح نہیں ہوئی ہے تو اس کو بندہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا پھر اور پھولوں کی بارش کرتا. یہ سارے پوسٹر میں نے بنوائے ہیں، یہ سارے جتنے لگا رہے ہیں نا چینج کر کر کے میں ہی ان کو میسج کر رہا ہوں کہ اور پوسٹر بنا کے بدل کے دو، یہ لگاؤ وہ لگاؤ. آپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں میسج. واقعتاً مجھے خوشی ہوئی ہے دلی طور پر کہ جو آپ کے مرزائی مربی کی چترول آج ہوئی ہے اور بادلیل ہوئی ہے. اسی طرح کے پوائنٹس ہیں، کئی جگہوں پر اس نے جھوٹ بولے ہیں، کئی جگہوں پر اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اور پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، کئی جگہوں پر اس نے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کیا، پکڑا گیا. تو وہ جب کٹ کے آئیں گے نا یہ سارے کلپس، رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا گیا، جھوٹ کیسے بولا، ایسے کیسے ہوا ہے، پھر آپ کے یہ لوگ یہاں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو بڑا بہترین ماشاءاللہ مناظرہ ہوا ہے. سب مسلمانوں کو دلی طور پر مبارک ہے. میں نے ان کو میسج کیا تو تھوڑے وہ بیزی تھے. اگر ان کے پاس فارغ اس وقت ٹائم ہوتا، ٹائم ان کے پاس تو بھی گھنٹہ پیچھے ہے، ہمارے پاس گھنٹہ آگے ہے. تو میں نے سونا ہے، ورنہ میرا دل تھا وہ آ جاتے سیکنڈ کے لیے. زبردست. کوشش کریں گے عامر بھائی اگر نا وہ ضیاء بھائی ان سے ملے تھوڑا سا ٹائم. عامر بھائی ایک میں شغل بخانا جے بس جتوں مینوں بڑی چس آئی ہے شغل مارا جے دیکھو اے منٹ کدائی ہے پھر گفتگو کر دے جی. عامر بھائی اجازت ہے جی؟ کرو نہیں عامر حق بھائی تو پوچھ رہا تانوں کون پوچھدا؟ عامر حق بھائی میں ذرا چیک کرا لا. کراؤ جی کراؤ. اے چیک کرو بھی مردیو اے شغل سنن والا جی. Today, inshallah, is a simple question, which is that you mentioned Ibn Hajar, Rahmullah. I've read all of those quotes you mentioned, okay? Before you say them, I know what you're mentioning. Just let me finish. It's my question now. I'm not interrupting. I just can have that volume, the one you never read. You can have this. My question to you is simple. Look, let's not have a big. The one he hasn't never read. He doesn't even have to give it to you. Wait, what did he say? Give me the volume. The one never read. Okay, you want that volume? The volume you read, but you don't accept. At least I accept what I read. You don't even accept what you're reading. You didn't read it. The Quran you read, you're not accepting that today. Let's stick to the question, right? Please. So my question is simple. You keep mentioning Ibn Hajar incorrectly. That he said Ibn Abi Talha yukhti, he would make mistakes. My question to you is simple. Brother, please answer carefully. This is Ibn Hajar Asqalani Rahmullah.
My simple question to you is, did he say بعد أن عرفت الواسطة وهي عرفت الواسطة وهي معروفة بالثقة حصل الوصول? और चुपो Down to the wasita, I did not have any issue. And did Imam Suyuti Rahmullah in Al-Itqan mention this and give the narrations of Bukhari with Siga Jazm? Simple question. I'm not asking about other ulama. Just answer this question. Did he say this or no? Okay, with regard to this particular question that you've asked, you know the Mi'raj, you said with regard to that Sahabi, that's Khabr al-Wahid, Ya Ajab, Wa Ajab. You reject a Sanad Hadith in Bukhari. You rejected a full Sanad Hadith in Bukhari. You rejected it and you said Khabr al-Wahid, and you go on to a chainless hadith, a hadith that has no chain of narration, and you make a whole argument based on that. Wa'ajab. How can you do that? Secondly, the ba harf ja, I said it's for musahaba, the body and soul. You never answered that. It's a grammatical point. Ba lil musahaba. You said Mi'raj is contradicting in Bukhari. No, we believe Mi'raj. बुरे हालात ये तो एक क्लिप है ना, ये 1-2 मिनट का क्लिप है। मैं ये कह रहा हूं कि ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵਹਾਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਿਸਰਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? AI ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣ। ਇਹ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਕਸਮੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਛੜੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ 250 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜੇ, 250 ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹਦਾ। I can play harmonium for the Jamaat. I can collect the chanda. ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਰੇ ਭਾਈ? ਵਾਜੇ ਸਮੇਤ 250 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ, ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਵਾਜਾ ਤੇ ਆਪ 200 ਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੀਮਤ। ਐ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਸਵੀਰ ਓਪਨ। लो जी, पेशे खिदमत है जमाते अहमदिया हारमोनियम वाली सरकार। मुंडी उत्ते चली गई जी, थोड़ा कूद है। चन दे सामने आ गया। हाँ जी, अच्छा करो जी। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਤਖਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਵਹਾਣਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਇਬਾਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी जी। लो जी मर्ज़इयो, आज की डिबेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है हक और सच, और ये इसको कहते हैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 मुख्तलिफ अकायद हैं। तस्फिया हो रहा है कि भाई अकीदा किसका दुरुस्त है, तो उस तस्फिये के लिए क्या पेश किया गया? कुरान और हदीस। यानी दोनों पार्टियों को पता है कि हक किधर है। बेशक मर्दई भटके हुए हैं, उधर गुमराह हैं, सबको पता चला कि हक किधर है। और नज़ारा देखने वाला था वहाँ पे, जब तुम्हारे ही घर में तुम्हारी ही जगह है, तुम्हारा ही इंतज़ाम है, तुम्हारा मॉडरेटर है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी शराइत हैं, उधर बैठ के तुम्हारे नबी का हवाला पेश करना चाहा तुम्हारे मरब्बी ने। शेख असरार साहब ने कहा ओए की करन लग गई, है गंद नहीं पाना है, हवाला नहीं पढ़ना। तो तुहाडा मरब्बी कहंदा सॉरी जी, आई अपोलोजाइज। इसको कहते हैं प्यों प्यों के घर में घुस के मारना।
औकात पता चल गई सारी दुनिया को कि तुम्हारे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जिसको तुम नबी मानते हो उसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने घर में बैठ के अपनी शराइत पे मुनाजरा तय करके अपने मॉडरेटर बिठा के तो उधर अपने मिर्ज़े का हवाला पढ़ सको। आगे शेर बैठा हुआ था, उनका खबरदार ये मिर्ज़े का हवाला पढ़ी रहे थे। इसको कहते हैं कुल जाल हक वजाह कल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। मिर्ज़ैयत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिसको नबी मसीह पता नहीं क्या कुछ बनाया फिरते। आज मुसलमानों का शेर गया, उसने कहा खबरदार जे मिर्ज़ा दा हवाला पड़े ही रहे थे, चुप करके बैठ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰਜ਼ੀ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। अच्छा, साढ़े को खान 73 भाई भी आए ने। आपने सुना है मुनाजरा सड़क पे प्यों के मारने का मतलब ये होता है कि जूते को गीला करके मारना। सूखा जूता थोड़ा दर्द करता है, जब गीला हो ना तो पता है ज्यादा दर्द होती है वो लगे तो। प्यों के मारने का मतलब आप पूछ रहे थे, उसका मतलब है जूते को पानी में भिगो के गीला कर के तड़ा तड़ा मारना, ये मतलब मुनाजरा आपने सुना है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई, आमिर हक भाई, ज़िया भाई, सब भाइयों कुछ बिल्कुल सुना है जी। और ये जो रज़िया बाजी का आज मुनाजरा था ये बिल्कुल सुना है। और एक इन्होंने गलती की है बहुत बड़ी है, जो दुपट्टा भी ले लेती तो अच्छी लगती है। बहरहाल प्यो का आमिर भाई ये मतलब है कि किसी पानी में गीला करके मारना होता है, पलीत पानी में, नापाक पानी में। नापाक पानी नहीं होता जो गंदा पानी। जी, समझ जाए इशारे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गंदे पानी में भिगो के मारा है, वो हम बात कर रहे थे। तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे पहले ये बनी इसराइल साहब आए हैं, फिर आपकी बारी है। जनाब मोहम्मद, आपका क्या नाम? मोहम्मद सरदार है कि मोहम्मद सुहेल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर अली मदनी। मोहम्मद सरवर अली मदनी साहब, आपको मौका दिया जाएगा। पहले बनी इसराइल साहब आए हैं, आपने मुनाजरा सुना है और क्या उस पर आपने मिर्ज़ाई मरबी की दुर्गत बनते देखी है, तो क्या उस पर कहेंगे आप? जी वकास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो सबको जो है वो मुबारकबाद कि हर बार की तरह जो है वो एक बेहतरीन जो है वो शिकस्त मिली है इनको। दूसरी बात जो एक हम भी रेश करते हैं कि ये असल में ये लोग खुद जो हैं वो मुनकरीन हदीस हैं। जो बात उन्होंने साबित की है आज कि वाकई ही ये हदीस को छोड़ के जो है वो भागते हैं उन किताबों की तरफ जिसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो अपने नाम नेहात जिसके नाम के साथ लगा हुआ है, नाम के साथ कुछ भी लगा के उसको कुछ भी कह दें तो उससे थोड़ी वो बात असल हो जाती है। तो ये बात मेरे ख्याल में बड़ी डोमिनेंट थी जब उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने रेफ़र किया इस बात की तरफ कि भाई ये बुखारी की हदीस जो है आप इसको छोड़ के जो है मतलब आप इसको ऑथेंटिक नहीं मान रहे। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा वैलिड पॉइंट था। तो वहीं पे ही जो है शर्मिंदगी अगर इंसान में हो तो वहीं पे भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर सकता है, लेकिन नहीं, पानी के अंदर जब तक बुलबुलें ना आए तब तक ये कहते हैं कि हमें शिकस्त नहीं हुई। मेरे ख्याल में वहीं पे मेन पॉइंट था कि ये जो है वो आज नंगे तो खैर पहले ही थे, आज अल्फ नंगा हो गए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स थे ऐसे कि इनका कुरान स्टार्ट करके हाँ रुका जा सकता था, लेकिन वो कोई साथी कह रहे थे कि उनका मेरे ख्याल में ये बड़ा मेन पॉइंट था कि जहाँ पर बुखारी की हदीस को छोड़ के उसकी नरेशन को छोड़ के जो अननरेटेड जो बात है जिसकी कोई चेन साबित नहीं है उसको एज अ दलील पेश करना, ये तो मेरे ख्याल में जो है वो एक जाहिल शख्स ये काम कर सकता है। और जमात अहमदिया इसको कहती है कि हमने इसको जो है वो नॉमिनेट किया डिबेट के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए। कहते नहीं अक्ल होवे ते सोचा ही सोचा, ते जे अक्ल ना होवे ते मौजा ही मौजा। अक्ल ना हो तो वो क्या एक और अहम चीज़ है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़िक़ाहत के ऊपर और उनकी जो है वो रिवायत और दरायत के ऊपर सवाल उठाया गया। तो बजाय इसके कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो
बेहुदा और गंदे और गलीज़ जो है वो अज़ाइम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बयान किए हैं, उनकी वजाहत पेश करता तो जो मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर एक ख़ास इज्तिहाद के हवाले से अगर ये कहा गया कि इज्तिहाद, यानी मिसाल के तौर पर एक सहाबी हैं, उनका इज्तिहाद है, उस इज्तिहाद से इख्तलाफ हो सकता है, यस हो सकता है, ये उसूल की गुफ्तगू है। यानी मुस्लिम मुसल्लमात में या इस्लामी मुसल्लमात में ये बात मानी हुई है कि सहाबी के इज्तिहाद से इख्तलाफ हो सकता है अगर आपके पास सहाबा का या ऑथेंटिक हदीस यानी मरफू रवायत मौजूद है। यानी एक तरफ मौकूफ रवायत है और एक तरफ मरफू रवायत है, तो आप मौकूफ को छोड़कर मरफू की तरफ चले जाएंगे, ये तरीकाकार है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नाउज़ बिल्लाह गबी कहा हुआ है, गबी हज़रत अबू हुरैरा, अस्तगफिरुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा और नाम लगा दिया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, दूसरे उलमा का नाम लगाना शुरू कर दिया फलान, ये गबी वर्ड इस्तेमाल किए हैं। ये गबी को आप देखकर किसी से पूछ लें, मिडल ईस्ट में जो भी रहते हैं वो जाके पूछ लें, किसी अरबी को कह के देखे गबी, वो दांत तोड़ देगा, वो लड़ पड़ेगा। हाँ ऐसे ही है ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इजाज़त है जी हमारे जी करें बात। ये जकी जहीन गबी, ये जो बात जब हमने मुल्ला जामी पढ़ी थी तो उस वक्त हमारे असाज़ा कराम ने ये बहस पढ़ाई थी कि जकी किसे कहते हैं और जहीन किसे कहते हैं और गबी किसे कहते हैं। तो इसकी जो ज़की गुलाम किसे कहते हैं, ज़की गुलाम, मिर्ज़ा साहब ने एक दफ़ा एक इल्हाम पेश किया, उसमें ज़की गुलाम का जिक्र किया। नहीं ओ नहीं, ओ जड़ा अमरदीर भाई, वो जड़ा ज़की है ना, ओ ज़का ज़ा वाला वे, ए जड़ा ज़की है ए ज़ा वाला, ज़ात ज़ा, ओ वे पाक गुलाम, गुलाम ज़की यानी पाक गुलाम। वो ते जंबा साहब ने जंबा था वो जड़ा नहीं, वो कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया, वो जड़ा पाक हो गया, जिस ज़कात है वो पाक कहंदे ने, वो ज़की और जे ए ज़का जड़ा जे ज़ा वाला जे। जी जी मदनी साहब जी, तो आप देखें आज से तकरीबन कई हज़ार साल पीछे अपने ख्यालात की दुनिया में चलते चलते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे ना नमरूद के दरबार में, तो नमरूद के सामने, पूरी फौज के सामने, पूरी ज़ुर्रियत के सामने, उनके लश्कर की तलवारों के साए के नीचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बयान किया था जी। आज मैं ये समझता हूँ उम्मत मुहम्मदी पर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजल अजीम हुआ कि अल्लाह ने इस्लाम को फ़तह अता की और उसने आँखों में आँखें डाल के मरज़ियत को, उनकी जो खुद साख्ता जो दलीलें थी उनको भी तोड़ा और उनकी दलीलों का जवाब भी दिया। और आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें तो जो सामने हमारा वो बैठा हुआ था जो रजी नामी, वो जो उनका चूं चूं का मरबी जो था, उसकी हालत भी ख़राब थी, उसकी ज़बान भी थुड़क रही थी, सबकते लिसानी भी हो रही थी, उससे गलतियां भी हो रही थी और उसको पता भी नहीं चलता था कि कौन सी बात का किस तरह गुफ्तगू करनी है। मैंने काफ़ी मुनाजरा सुना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई। बहुत सारे सवाल थे इस पर किए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था कि मिर्ज़ा कादियानी की किताब का कोई हवाला नहीं देना, तो अगर ये टर्म्स के अंदर अगर कोई भी मुनाजरा करे तो कहीं के आखिरी 10-15 मिनट इस मौजू से मुत्तसिल अगर कुछ हवाला जात पढ़ने की इजाज़त हो तो इजाज़त मिल जाए, फिर मुनाजरा जो भी दोस्त करे फिर चस को चस आ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें लंबी उम्र सेहत वाली अता फरमाए। और शेख असरार भाई जो है माशाल्लाह, उन्होंने इस्लाम के जो है जिस तरह इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया है, जिस तरह उन्होंने इस्लाम के परचम को बुलंद किया, अल्लाह उनकी ये कुर्बानी कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मजीद अल्लाह ताला दीन दुनिया की इज्जत अता फरमाए जी। मुनाजरा इंग्लिश में है, तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने हमारे जो बच्चे हैं इनके मुख्तलिफ पार्ट्स बना लिए जाएं, बच्चों को सुनाया जाए कि ये इनका थॉट है और ये हमारा थॉट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही, हमारा वही अकीदा है जो कि 1400 साल से
امت مسلمہ کا ہے، یہ ان سے ہٹ کے عقیدہ ہے مرزائیوں کا۔ بچوں کا ینگسٹر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بحمد اللہ تعالیٰ کوئی بھی قادیانی چور دروازے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے ایمان پر جو ہے وہ ضرب لگانے کی کوشش نہیں کر سکے گا جی۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بشیر احمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پہلے یہ نوورڈ صاحب ہیں، انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے، سوال لے لیں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف۔ جی نوورڈ صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں نا اصل میں اس ڈبیٹ کے اندر ایک چیز میں کنفیوز ہو گیا ہوں۔ جب رضی صاحب سے کسی نے کویشچن پوچھا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب 12 سال تک جو ہے وہ اسی عقیدے پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے پر، تو رضی صاحب نے آپ سے ریٹیلیشن کے اندر یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی بات کی تھی، پتہ نہیں کن کے لیے دعا، پتہ نہیں کس کے لیے، کہ وہ دعا پہلے وہ کرتے تھے بعد میں منع کر دیا کہ وہ منافقین کے جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ یہ کیوں جا رہے، اپنا کرتا پڑھایا تھا نا عبداللہ ابن ابی کو، رئیس المنافقین کو، اپنا کرتا، تو کئی صحابہ حضرت عمر فاروق نہیں گئے، تو یعنی لوگوں کی نفرت تھی، تو اس پر اس نے دلیل بنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور بعد میں پھر منع کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہ کریں۔ تو یہاں پہ عامر حق بھائی یہاں پر اس کا جواب دے دیا ہوا تھا اسرار صاحب نے، اس کا جواب دے، میں سوری بتا اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں صرف اتنا بول، اسرار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نسخ فی التعلیم ہوتا ہے، فی الحکم ہوتا ہے، فی العقیدہ نہیں ہوتا نسخ، یہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بات رہی ہے، اللہ ایک ہے، کسی نے نہیں یہ کہا کہ 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، نسخ نہیں ہوا اس میں، جبکہ احکامات ہے نسخ فی الخبر، ہاں، یا نسخ فی جو اسے کیا اسے کہتے ہیں نسخ فی الحکم ہونا چاہیے، یہ جنون خبر، یہ انہوں نے کہہ دیا تھا، اس کا جواب دے دیا تھا جی پلیز۔ ٹھیک ہے، وہ یہ تو چلیں انہوں نے تو ریٹیلیشن اب کر دی، لیکن مسئلہ اب یہاں پر یہ ہے کہ ٹیکنیکلی پوائنٹ سے جو میرا دماغ اٹک ہے نا یہاں پہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قطعی الدلالہ آیات موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی، اور اس کے باوجود مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہونا، وہاں پر تو چلے اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی نے وہ اپنا وہ جو جب خبر آ گئی، مطلب جب حکم صادر ہو گیا تو اس کے بعد تو ایسا کچھ نہیں ملتا نا کہ اللہ کے نبی نے وہ نہ کیا ہو۔ یہاں پر تو قطعی الدلالہ آیات موجود ہیں، تو ان دونوں کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا نا، کہ یہاں تو پھر یہ کہ قطعی الدلالہ آیات موجود نہیں تھی، پھر جب مرزا صاحب کو قطعی الدلالہ آیات کا نہ یا سمجھ تب لگی ہے، تو یہ دونوں باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں یہاں پہ نا، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے یہ کیا بات کر دی اور ریفرنس کا کیوں دے دیا اس نے۔ نہیں پتہ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی مطابقت ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا، یا وہ پہلے گئے اس کے جنازے پر عبداللہ بن ابی کے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی حکم آیا ہوا ہے تو فہم سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ نہیں، کلام سمجھ نہیں آ رہا۔ سوال تو یہ تھا نا، تو اس کا جواب یہ بنتا ہے، 52 سال والے سوال کا یہ جواب بنتا ہے، کوئی مطلب ہے مرزائیوں کے جواب اسی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی توقی نہیں۔ دوسرا عامر نذیر بھائی، دوسرا آپ اس پر بھی وضاحت کر دیں، یہ بڑا اہم نقطہ اویس بھائی نے اٹھایا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ مکھی پر مکھی مربی کی اس لیے مارتے ہیں کہ شاید خالی جگہ پر کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اسے کہتے ہیں خالی جگہ پر کرنا، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کرنا۔ اب آپ یہ بتائیں، دیکھیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں عامر نذیر بھائی، اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر مرزا قادیانی کو قرآن سے ملی ہے یا اپنے الہام اور وحی سے ملی ہے؟ ہمیں 2 چیزیں بتا دو، سمپل۔ الہام سے ہے، لیکن انہوں نے سچ نہیں بولنا، انہوں نے کہنا قرآن سے ملی، الہام سے ہے، کیونکہ قرآن تو پہلے بھی ادھر ہی تھا نا۔ ہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ ویس بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ آیتیں تو اگر قطعی آیات ہیں تو پھر مرزا صاحب کے پاس دوسرے عقیدے کا جواز کیا بچتا ہے، کیونکہ قرآن تو آ چکا تھا۔ 52 سال تک قرآن کریم کی قطعی الدلالہ آیات کا جس کو پتہ نہیں لگا، اور بعد میں وہ 30 آیتیں، ایک بھی نہیں 30 آیتیں نکال کے لے آئے۔ یار میں تو کہتا ہوں باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، واللہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے کیا، کس طرح کا چکر ان کو دیا ہوا ہے، کس طرح کا ان کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے، کس طرح کی طویل کر کے کی ہوئی تحریف ہے، نام اس کا طویل رکھا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نزول المسیح کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر میں سنتا رہا کافی دیر، وہ دمشق والی
حدیث کے متعلق 73 حدیث والے. نزول المسیح والی حدیث کے ساتھ مجھے بتائیں کہ اگر بشیر الدین محمود احمد جہاز پہ بیٹھ کے جا کے دمشق اترے اور وہاں ہوٹل میں قیام کرے اور بیمار ہو تو نزول المسیح والی حدیث پر دن چڑھاتا ہے اس کی صداقت پر؟ کوئی ہے ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی میل جوڑ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہاں سے ہوائی جہاز پہ جا کے بیٹھ کے تو اترا ہے وہاں دمشق میں، تو ان کے اخبار الفضل میں آیا ہوا ہے کہ گویا حدیث کی صداقت پر دن چڑھایا جب بشیر الدین محمود احمد وہاں گیا، نزول المسیح کی حدیث کی صداقت پر دن چڑھایا. مطلب ایسا بھی قوم کو پھدو بنانا یا ان کو ذہن موف کرنا یا ان کے دماغ میں ایسا گند بھرنا کہ ان کی عقل ہی مر گئی ہے کہ بشیر الدین محمود احمد کا جہاز پہ بیٹھ کے دمشق جا کے اترنا، اس سے نزول المسیح کی حدیث کا کیا لینا دینا؟ حدیث کی صداقت پر گویا دن چڑھا ہے. ایسا ان کو گمراہ کیا گیا، واللہ ایسا جاہل بنا دیا ان کو، سوچتے ہی نہیں ہے، غور کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا دلیل ہے اور اس کی کیا مطابقت ہے اس کے ساتھ. تو سوال کیا جاتا ہے اور آگے سے اس کی طویل یا اس کی جو جوڑ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو عمر بھائی پھر وہ قادیان میں منارہ چھنکنے کے لیے بنایا تھا؟ اگر ادھر ہی تھا سارا کچھ، حدیث ساری ادھر ہی پوری ہو رہی ہے دمشق میں. میں نے چوہان صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا، بشیر صاحب آپ تیار ہو جائیں، بس آپ کی طرف مائک آ رہا ہے. میں نے چوہان صاحب کو ایک دن کہا تھا کہ مرزا صاحب نے منارہ اس لیے بنایا تھا کہ مرزا صاحب ہر حدیث کو یا ہر پیش گوئی کو ظاہری معنوں میں پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے بات؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا منارہ اسی لیے بنایا نا کہ ظاہری معنوں میں بھی وہ پیش گوئی پوری ہو جائے. نبی پاک کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا 2 زرد چادریں اگر ظاہری رنگ میں مرزا صاحب پہن کے مینارے کے اوپر سے لگائیں چھلانگ، نیچے نیٹ جال بچھایا ہوا ہو اور دائیں طرف حکیم نور دین اور بائیں طرف منشی عبد الکریم سیالکوٹی ہو، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے مینارے سے لگائیں چھلانگ، نیچے نیٹ ہو، تو ظاہری معنوں میں حدیث پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جو مرزا صاحب پیش گوئی کو ظاہری معنوں میں پورا کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے اور انہوں نے 2 زرد چادریں یا وہ لباس 2 زرد رنگ کا 2 چادروں کی شکل کا ہوگا، وہ زیب تن کیا ہوا ہوگا، مینارے کے قریب وہ نزول فرمائیں گے. اس ظاہری شکل کو پورا کرنے کے لیے مرزا صاحب اگر مینارہ بنا رہے ہیں، اگر مرزا صاحب کی زندگی میں مینارہ بن جاتا تو مرزا صاحب نے مینارے کے اوپر چڑھ کے زرد چادریں پہن کے ان کو دائیں ہاتھ سے حکیم نور دین کو پکڑ کے، کیونکہ اخبار میں آتا تھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں دونوں کا نام، اخبار میں اکثر یہ خبر چلتی تھی کہ حکیم نور دین جو ہیں وہ منکر ہیں اور منشی عبد الکریم سیالکوٹ وہ نکیر ہیں. دوسرے دن خبر چھپتی تھی نہیں منشی عبد الکریم سیالکوٹ منکر ہے، یہ نکیر ہے، یعنی ایک دائیں کندھے کا بازو اور ایک بائیں کندھے پر جو سوری دائیں بازو کا فرشتہ اور ایک بائیں بازو کا فرشتہ، منشی عبد الکریم سیالکوٹی اور حکیم نور دین. تو مرزا صاحب کے یہ 2 فرشتے مشہور تھے کہ حکیم نور دین ایک فرشتہ ہے اور منشی عبد الکریم. تو میں نے کہا چوہان صاحب اگر ان کی زندگی میں یہ بن جاتا مینارہ تو مرزا صاحب نے اس کو ظاہری شکل میں پورا. مرزا صاحب کو ایک دن خواب آیا، انہوں نے کہا جی بکرے ذبح ہوئے ہیں، تو مرزا صاحب نے سویرے اٹھ کے 4 بکرے لے کے، یہ آخری مہینے کی مئی کے مہینے کی بات ہے 1908 کی، مرزا صاحب نے بکرے ذبح کروا دیے کہ خواب میں دیکھا تو اس کو ظاہری شکل میں پورا کر دو. تو مرزا صاحب پیش گوئی کو ظاہری شکل میں پورا کرنے کے عادی تھے. انہوں نے مینارہ بھی اسی لیے بنوایا تھا کہ اگر مینارہ بن جاتا ہے میری زندگی میں تو میں 2 زرد چادریں پہنوں گا، ان دونوں کو ساتھ لوں گا، اوپر سے ماروں گا ڈائیو، نیچے کوئی ریت بچھا لیں گے یا کوئی وہ اگر نیٹ ہوا تو چادر شادر کوئی نہ کوئی رضائیاں تھلے پا لو، رضائیاں پا کے تو چھال مار دو. یعنی مرزا صاحب نو تسی بنجی جمپنگ کروانی سی تے رسی لانی بھول جانی سی جس طرح پیچھے کر کے حادثہ ہویا ہے. ٹھیک ہو گیا. سٹ نہ لگے انہیں، سٹ بھی تو نہیں لگے. جی بشیر صاحب کریں بات. جی السلام علیکم سارے نو. اور میں نے پوچھنا تھا رضی نے کہا سی کہ جتھے مرزا نے کہا سی کہ موسیٰ علیہ السلام is alive, he said this is in the barzakh. میں نے یہ نہیں تھی کدی سنی. آپ لوگوں نے یہ جواب کدی سنیا سی؟ ਆਹੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਲਿੱਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂ. ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਮ ਜਮੂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਰਜ਼ਖ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਝੂਠ ਨੂੰ
Jake, man, timestamp devan, you know, I give a timestamp and all that. So I'm still working on it, but dekh lo, I'm hard to get. Fir jithe unne puchya ke per the Qadiani, you know, Isa alayhi salam was alive while Paul had sent Christians astray. It's a huge contradiction. And on a koi jawab, and on again, हाँ उसको skip कर गया, जबरदस्त point, yes. जी उन्हें क्या नहीं कश्मीर में शिरक नहीं सी हो रहा है, उतने तो सारे बुद्धिस्ट ने, हिंदू ने उतने शिरक नहीं हो रहा, उतने तो शिरक नहीं हो रहा. So yeah, hilarious. देखें बशीर भाई बहुत उम्दा पॉइंट आपने उठाया है. इसने कहा कि इसने कहा जो ईसा अलैहि सलाम की वफात के लिए इस आयत से 2 पॉइंट निकलते हैं. रजी ने कहा नंबर 1, ईसा अलैहि सलातो सलाम को उनकी कौम से जुदा करेगी तवफ़ी, नंबर 1. नंबर 2, वो जुदा होते ही कौम बिगड़ेगी. ये इसने कहा 2 निशानियां. अगर ईसा अलैहि सलाम की कौम बिगड़ी है तो उनको फौत होना चाहिए. ये इसका पॉइंट था बेसिकली, प्रेमिसेस इसने खड़े किए. अब मसला यहां यह पड़ता है कि ये क्यों मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को बीच में से निकालते हैं? क्योंकि इनको पता है कि जब हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों को बीच में रखेंगे तो हम इस मुकदमे को खड़ा नहीं, इस प्रेमिसेस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. आर्ग्यूमेंट जो है वो डिमोलिश हो जाएगा. कैसे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि इंजील पे भी 30 साल नहीं गुजरे थे कि शिरक शुरू हो गया था. एक जगह पर वो कहता है कि जो सेंट पॉल है इसने तबाही कर दी थी. अब सेंट पॉल जो है वो ईसा अलैहि सलाम की इनके बकौल ईसा अलैहि सलाम की वफ़ात हुई है 120-25 साल में. चलो कम कर लेते हैं 120 साल. 30 साल की उम्र के अंदर बकौल जो रवायात मिलती हैं तारीखी, सलीब का वाक़या हुआ है. उसके बाद वो चले गए. 30 years old, ठीक है. देन ही वेंट टू कश्मीर एंड देयर ही स्पेंड ऑल ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, अंटिल ही डाइज अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, ठीक है ना. ये मामला है. अब इसमें आपको 90 साल ऐड करने पड़ने हैं, 90 से 95 साल. 90-95 साल में इसके फलम्मा तवफ़्फ़ईतनी की दलील के मुताबिक 90 साल तक ना तसलीस आनी चाहिए, ना ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा का बेटा बनना चाहिए, ना ही सेंट मैरी जो है उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए. 90 साल तक. तब हम मानेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम वाक़तन 120 साल की उम्र में जाकर फौत हुए हैं. ये इसने आर्गुमेंट पेश किया है. ये बहुत बुरा फंसा है, बहुत बुरा. क्योंकि इसने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात की दलील ये है कि मसीही कौम बिगड़ गई, और जैसे ही वो बिगड़ी है इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं. तो कम अज़ कम भी सलीब के वाक़े के 90 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रहना चाहिए. उस तक कौम को बिगड़ना नहीं चाहिए. एंड गेस व्हाट, मिर्ज़ा कादियानी कहता है 30 साल के अंदर इंजील के नज़ूल के बाद, यानी इनके अकॉर्डिंग ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 60 साल थी. ही वॉज ऑफ 60 years old. और जो दीन था ईसा अलैहिस्सलाम का वो करप्ट हो चुका हुआ था पॉल के थ्रू. ये मिर्ज़ा कादियानी का बयान है. पॉल जो है उसकी वफात का भी जो साल है ना वो 67 या 68 ईस्वी है. यानी ये फलाने के 7-8 साल बाद वो मरा है. तो मतलब मिर्जे की बात बिल्कुल मैच करती है कि राउंड अबाउट 60 जो है वो उसकी उम्र होगी सेंट पॉल की, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी होगी? 67 ईस्वी में. हाँ जी ऐसा ही है. हाँ, तो अब सवाल ये उठता है ना कि अगर ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ है. इसका जो बड़ा कंक्रीट एविडेंस था ना जिस पे इसने जोर दिया कि जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि अंता कुल्ता लिन्नासी, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ मरियम को खुदा बना लो, तो वो कहेंगे अल्लाह जब तक मैं इनमें था मादुम तू फीम, तब तक तो मैं गवाह हूँ, और जब फलम्मा तवफ़्फ़ईतनी, जब आपने मुझे इनके बकौल ये देयर ट्रांसलेशन, जब आपने मुझे मौत दे दी. तो इसका आर्ग्यूमेंट ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी मौत तक तो ये चेंजिंग और तहरीफ और फैब्रिकेशन नहीं हुई दीन में. दीन वॉज एज इट इज़ जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे हैं. जैसे ही वो फौत हुए हैं उनके बाद ये बिदआत और खुराफात आई हैं. अच्छा, पॉइंट 1. पॉइंट 2, जो बुखारी की हदीस इसने इसकी कमेंट्री में पेश की उसमें यह कहता है कि इसमें तशबीह पाई जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा था कि मेरे फौत होने के बाद मेरी कौम बिगड़ी है. इसने ये कहा. तो इसका मतलब ये मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत और वफ़ात के बाद कौम का बिगड़ना इसकी दलील है. तो वो तो जाके बिगड़नी चाहिए 90 साल के बाद, वो बिगड़ रही है अगले 30 सालों के अंदर.
تو یہ بلنڈر ہے. یہی وجہ تھی کہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایز اے ریفرنس ایز اے سورس ایکسکلوڈ کیا تھا ڈیبیٹ میں سے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی آبسٹیکل ہے ان کے آرگیومنٹ میں جگہ جگہ. جب یہ کو بات کریں گے مرزا قادیانی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور آ کر کہے گا خبردار یہ بات غلط ہے. یہ مسئلہ ہے. جی بھائی پلیز, تھینک یو. یہاں پہ شیخ اسرار صاحب نے پکڑ لیا تھا اس کو کہ بھئی اگر ان کی موت کے بعد بگڑنی ہے, قوم بگڑی ہے, تو پھر آپ کے بقول وہ تو تھے کشمیر میں 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں, اور جو بندہ جس بندے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بندہ 67 میں تو فوت ہو گیا تھا, یعنی 67 سے بھی پہلے یہ قوم بگڑی ہے. 67 عیسوی سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہوگی تو پہلے قوم بگڑی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی موت کے بعد بگڑی ہے, جبکہ موت ان کی ہوئی ہے 120 سال میں. تو اگر آپ کی 120 سال کی بات مانی جائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت زندہ تھے جب قوم بگڑ گئی. جی تو ہاں, تو انہوں نے یہ کیوں کہا اللہ کو کہ اللہ جب تک میں ان میں تھا تب تک یہ ٹھیک تھے؟ بھائی وہ جب تک تو تھے وہ تب بھی خراب ہو گئے تھے. ادھر رضی کہتا ہے نہیں وہ ساری قوم نہیں تھی بگڑی, 1-2 لوگ بگڑے تھے. اللہ, یعنی 1-2 لوگوں کے لیے اللہ کہیں گے انت قلت للناس, الناس 1-2 لوگوں سے بولا جاتا ہے جو قرآن میں ہے کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا الناس, اس کا مطلب ہے ناس کہتے ہیں ایک بڑی سوسائٹی کو کہ پورے کا پورا معاشرہ بگڑا ہو جو آ جائے. ناس ٹھیک ہے نا, یہ پلورل ہے, 1-2 بندے واسطے ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا بلنڈر تھا دلیل کا, اور میں سمجھتا ہوں یہ سینٹرل پوائنٹ تھا رضی کا جس کو وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا ہسٹورک گراؤنڈ کے اوپر. تو یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا, یہ تو تباہی تھی, بیڑا غرق. السلام علیکم. جی ہاں, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. بس میں بھی بشیر بھائی بھی بات کر لیں گے عامر بھائی ایک بات میری آپ سنتے جائیں. جی تھوڑی سی معذرت. نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے پہ سورج رکھ دیں تو بھی یعنی کہ میں ایمان کی حق کی بات کروں گا. ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کا انگلش شفا فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ جب شیخ صاحب سامنے بیٹھے تھے تو وہ رضی ایسا گھبرایا کہ ایک تو پہلے اس نے فتنے کی کوشش کی, جو باقی تو علمی باتیں تھیں گہری, ہمیں اتنی بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی, آپ لوگ اب اس کو ایکسپلور کریں گے تو ہم سمجھیں گے. لیکن جو موٹی بات تھی اس نے فوراً فتنہ کرنے کی کوشش کی کہ جی اللہ تعالیٰ بریلویوں کو ہدایت دے. وہیں انہوں نے پکڑ لیا شیخ صاحب نے کہ بھائی یہ تم بریلویوں کو الگ کیوں کر رہے ہو, تم لوگ الگ ہو, بریلوی الگ نہیں ہے. اچھا دوسرا, جب اس نے کہا کہ آخر میں 2 منٹ آپ لے لیں اور سمرائز کریں, تو جب اس نے دیکھا نا شیخ صاحب نے ایسے کر کے اس کو غور سے دیکھا تو وہ ایسا گھبرایا کہ وہ اپنا مذہب ہی بھول گیا. کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وہ یہ بھول ہی گیا کہ وہ قادیانیت کا بول رہا ہے یا اپنے وہ اس کو غلام قادیانی کا کچھ ذکر نہیں کیا اس نے. آپ دیکھیں کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا, اس کو اتنا گھبراہٹ ہوئی کہ وہ اس کا اپنے نبی کا ذکر ہی نہیں کر سکا اس کے سامنے. بہت زیادہ. ایک بات میں سن کے آیا ہوں دور سے, بھائی آپ سارے مجاہد ختم نبوت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ حوالہ کس نے دینا لا کے فلما توفیتنی والی جو آیت ہے نا, وہ اس لیے بھی پوری نہیں آتی کہ مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے ابو بکر بھائی کہ جب یہ فتنہ عیسائیت کا بہت زیادہ پھیلا ہے نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم گمراہ ہو گئی ہے, تو آسمان پر ان کو بتا دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی روح نے جنبش لی, اور ان میں وہ پیدا ہوئی چیز دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے تو مرزا قادیانی آیا ہے. یہ مرزا قادیانی کے آنے پر کا واقعہ ہے, یہ نہیں حوالہ آپ کے ذہن میں لاما میں سامنے کٹ کے پھر نہیں ہے, وہ بالکل صحیح گل کر رہے ہو. بلکہ عامر بھائی جڑا تسی کہنا کہ مرزا قادیانی کے آنے کی وجہ یہ ہے, افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے پیچھے بھی ایہی اضطراب کیا جے, اے بھی آجے کوالا. وہ کہندا ہے کہ یعنی انہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی بروز عیسیٰ کیا ہویا ہے. لو وہ تو خیر بدبختی نے جو کچھ جھوٹ بولے نا,
लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵਫਾਇਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੀਗਰ ਅਹਬਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਰਜ਼ਖ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬਰਜ਼ਖ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ समझ नहीं आती। उन्होंने जो पॉइंट रखे है तो असरार राशिद साहब ने उधर इसको जवाब भी दिया है। इसने एक सवाल पूछा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था और अच्छा सवाल है, मैं समझता हूँ कि जेन्युइन सवाल है, इनका हक बनता है। वो सवाल ये था कि कुरान में इस आयत के नतीजे में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 अदवार का जिक्र मिलता है। एक ये कि जब वो अपनी कौम में आए और दूसरा ये कि जब अपनी कौम से चले गए। ये नहीं मिलता कि वो दोबारा आए, इसका जिक्र नहीं मिलता। अब वो ये अपना नुक्ता रखना चाह रहा था। अब इस आयत से ये हुक्म सादर फरमाना और ये नतीजा निकालना कि ये आयत हतमी तौर पर कुल सूरत को बयान कर रही है, ये ज़्यादती होगी। कुरान मिसाल के तौर पर कुरान जो है वो अपने मुद्दा को बयान करने के लिए किसी ख़ास वाक़े को पेश करता है, उसकी तफसीलात बयान नहीं करता। ये कुरान का कमाल है अपना। बड़ी जगह के ऊपर कुरान ने वाक़यात को इजमाल के साथ बयान किया है। मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सजदा करने का वाक़या है वो कुरान में किसी जगह पर इजमाल से बयान हुआ है, किसी जगह पर मुफस्सल बयान हुआ है। अब जहाँ पर इजमाल के साथ बयान हुआ है यानी मुख्तसरन बयान हुआ है, वहाँ से कई लोग ये गलती खा सकते हैं कि यार अल्लाह ने तो इबलीस को कहा ही नहीं था। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ क़ाल रब्बु बादा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। जब रब ने अल्लाह ने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीस, तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। अब यहाँ एक सवाल उठता था कि अल्लाह ने तो मलाइका को कहा, आयत कह रही है कि मलाइका को जब अल्लाह ने कहा तो इबलीस कहाँ से आ गया भाई। अब कुरान की दूसरी आयत तफसील बयान करती हैं कि अल्लाह कहता है मा मनाअका अन तस्जुदा लि आदम इज़ अमरतुक, ए इबलीस ए शैतान तुझे किस चीज़ ने रोका था आदम को सजदा करने से जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। इससे पता चलता है कि दूसरी जगह पर कुरान ने तफसील बयान की कि इबलीस को भी हुक्म हुआ था, वहाँ मलाइका का जिक्र है इजमाल के साथ, इबलीस का जिक्र नहीं है। अच्छा कुछ लोग इसकी और भी तावील करते हैं कि जो है वो जमात उसकी जमात में शामिल था, उसको हुक्म दिया गया, उसके अंडर आ गया, मगर कुरान की तफसील बयान कर देती है कि बाज़ औक़ात एक जगह पर किसी चीज़ का जिक्र होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, मगर अदम ज़िक्र से अदम वजूद लाजिम नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि वहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं अपनी कौम में जब तक था तब तक तो मैं निगहबान था, मगर जब आपने मुझे ले लिया, जब आपने मुझे पूरा पूरा तवफ़िया कर दिया, उसके बाद तो आप इनके ऊपर जो है वो निगहबान थे, मैं तो जा चुका था। अब कोई इससे ये इस्तदलाल पकड़े, ये बेवकूफ़ी होगी, ये गुमराही होगी कि कोई इस्तदलाल पकड़े कि चूँकि यहाँ से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेकंड कमिंग का जिक्र नहीं है और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लिहाजा इससे पता चलता है कि उसका वजूद ही नहीं है। ये कितनी गलत बात है। ईसा चल नहीं समझ आया, और तरीके समझाता हूँ। अब यहाँ से कोई ये इनकार कर दे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, असरार राशिद साहब ने कहा भी था, ये उनका जवाब था। ये इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं वो कश्मीर चला गया था ना, मैंने वहाँ जाकर कहा तो था, है जिक्र नहीं है, तो फिर हम कहें कि ये भी झूठ है जो आप कश्मीर का कहते हो, फिर कैसे डील करोगे हमें। अदम जिक्र से अदम वजूद लाजिम। चलो इससे भी बढ़कर कोई सवाल करे कि जी ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे तो आपने मौत दे दी है, मेरा वो जो बरूज आएगा ना वो आके सलाह कर देगा, जिक्र है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्पिरिचुअल सेकंड कमिंग का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका अकीदा भी गलत है। इससे पता चला कि जो आपका इस्तदलाल का तरीक है बेसिकली यही फासिद है, यही बातिल है कि अदम जिक्र से अदम वजूद लाजिम नहीं आता।
جی عامر بھائی یہ بھی تو ہے، یہ بھی ہے نا کہ ایک تو وہ گواہی کہ جو خاص آپ کی قوم کے لیے، ہاں جو خاص آپ کی قوم کے لیے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، اور وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے وہاں پہ بھی موجود ہے، وہاں پر بھی موجود ہے کہ وہ شہید ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہوں وہاں پہ بھی موجود ہے کہ یہ جب آئیں گے دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وہ بھی ذکر موجود ہے کہ وہ گواہ ہوں گے کن پر، کہ وہ جو ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ اہل کتاب جو ان پر ایمان لے آئیں گے ان پر وہ گواہ بھی ہوں گے۔ ہوں تو ہاں یہ بالکل، ہاں بالکل ان کی یعنی گواہی بھی موجود ہے دوسرا بالکل، یہ اور اس کا ہاں الگ سے اللہ سے مکالمہ، وہ اس کا ذکر نہ آنا، اس کا ذکر نہ آنا، ایسے یہ مراد، اس سے یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ وہ آئے، تشریف نہیں فرما، آئے ہی نہیں تھے وہ۔ جی نہیں، اصل میں جب یہ کہا گیا نا، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی یہ یہاں سے نقطہ نکلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لوگوں کو کبھی کہا نہیں تھا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ یہ پوچھیں گے کیوں؟ اس کے لیے مفسرین نے مجموعی طور پر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قیامت کے دن جو سوال لوگوں سے پوچھیں گے نا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں، اللہ لوگوں میں گلٹ اور امبیرسمنٹ، یعنی جسے کہتے ہیں حسرت، ندامت، زجر و توبیخ پیدا کرنے کے لیے، شرمندگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کہیں گے ہاں اب بتاؤ، جیسے اللہ کہتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ تھا، آؤ ذرا سامنے۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ تمہاری اوقات کیا ہے یا تمہارے عقائد کی حقیقت کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو یہ سوال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے مابین مکالمے کی صورت میں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑنے والے لوگ تھے ان کے لیے یہ گلٹی اور امبیرسمنٹ ہوگا، ان کی ندامت ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم مسیحیوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میری پوجا کرو؟ جیسے ہم ہندوؤں سے بات کرتے کہتے ہیں کہ شری رام نے کبھی کہا ہے کہ میری پوجا کرو، شری کرشن نے کہا ہے کبھی میری پوجا، انہوں تو اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں بولا کہ میرا مندر بناؤ، میری پوجا کرو، میری مورت بناؤ، کبھی بھی نہیں کہا، نیور ایور۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا۔ تو ہماری یہ دلیل اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ مد مقابل کو ہم کہتے ہیں کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے۔ سملرلی کل قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے سامنے کہیں گے، ان کو عملی طور پر دکھائیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے میں نے تو کہا ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے ندامت کی بات ہوگی۔ اتنی سی بات ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حکم ہی نہیں دیا ہوا، اتنی سی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اول اوائل کے لوگ ہیں ان کی گمراہی اور ان کی دین سے جو دشمنی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بات بیان کریں گے۔ بعد کے لوگ تو بھیڑ چال ہیں، تو یہ اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلوایا جائے گا، یہ بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ایک نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یعنی قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ جب تک وہ ان میں موجود رہے۔ تو اب مرضیوں سے پوچھنا ہے کہ یہ شہید ہیں قیامت والے دن یعنی کہ گواہ ہیں، تو یہ کب تک کے گواہ ہیں، کب تک ان میں موجود رہے، یہ قرآن سے بتائیں ذرا ہمیں۔ تو قرآن پاک میں جو ہمیں ملتا ہے نا کہ وہ قیامت والے دن کس وقت کے گواہ ہوں گے، کب تک کے گواہ ہوں گے، تو وہ ہے اسی آیت میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ واہ واہ، تو یہاں پہ اس آیت میں ہے کہ مستقبل میں ان پر ایمان لانا ہے، اور رضی نے آج مانا ہے کہ یہ مستقبل ہے، وہ آیت پیش کر کے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ضرور ہم آپ کو آپ کی مرضی کے قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ رضی وہاں کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مستقبل بعید نہیں ہے بلکہ مستقبل قریب ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ وہاں اس نے یہ نون ثقیلہ اور لام تقید کا جو ہے وہ رد کرنے کے لیے یہ آیت پیش کی تھی، اور کہا کہ دیکھیں یہاں پہ بھی لام اور نون تقید ثقیلہ ہے لیکن معنی ہے مستقبل قریب۔ اب اس جہل کو یہ نہیں پتا کہ تم مستقبل تو مان رہا ہے نا، اس میں مستقبل تو مان رہا ہے، یعنی اب اگر تمہاری بات بھی مانی جائے اس کی مرضی کی کہ مستقبل قریب اس سے مراد ہوتا ہے، تو آپ کے پاسٹ والے سارے معنی نکل گئے۔ یعنی اتنا تو آپ بھی مان گئے کہ جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس سے مستقبل میں یہ واقعہ ہونا ہے۔ اب آپ قریب لینا ہے مرضیوں نے تو قریب لے لو، تمہاری مرضی، اگر قریب لوگے تو مرزے کا کھاتا گول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے، گزر بھی گئے۔
اور اگر یہ نہیں لے سکتے بعید کا لینا تو پھر بھی ہماری بات ثابت. مرزا دونوں طرف سے گیا. جب اس نے مستقبل مان لیا تو ثابت ہوا کہ قیامت والے دن جو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دینی ہے شہید کے لفظ کے ساتھ، جو گواہ ہیں کنت علیہم شہیدن، تو یہ شہید کا لفظ اسی آیت میں آیا ہے جس میں ان کے مستقبل میں آنے کی خبر ہے. یعنی وہ زمانہ مستقبل میں جب موجود ہو گئے اسی چیز کی وہ گواہی قیامت والے دن دیں گے. ادروائز مرزئی پورے قرآن سے ثابت کر دیں کہ یہ شہید جو انہوں نے فرمایا ہے اور کس آیت میں ہے، کس مقام، کس جگہ، کس وقت کے بارے میں وہ شہادت کی بات کر رہے ہیں. بالکل معذرت، پہلے میں نے کنتو علیہم شہیدہ کہہ دیا، یہ وہی ہے بھائی یوم القیامت یکون، کہ وہ ان کی دوسری شہادت جو ہے نا وہ جب دوبارہ دوسرا زمانہ جو ہے وہ قبل موت ہی اپنی موت سے قبل جو ہے نا وہ ایک گواہی وہ بھی دیں گے کہ جو ان پر ایمان لانے والے. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل قریب ہے، اس سے یہ وہ بتانا جو چاہ رہا ہے. اب قیامت کے قریب ہونے کا بھی ذکر بہت جگہوں پہ ملتا ہے، تو کیا ان کے نزدیک قیامت بھی ہو چکی ہے اپنا ضیاء بھائی؟ کہ اگر یہ خود سے نہیں، مرزا نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے مکالمہ ہو چکا ہے قیامت سے پہلے بھی. ہاں جی. اس میں ایک اور میں آخری بات کر کے پھر اجازت لوں گا. آپ لوگ پلیز کیری آن رکھیے گا، بات بڑی زبردست چل رہی ہے. آپ یہاں اختتامی نقطہ یہاں سے ایک بیانیہ یہ نکلتا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قائل اس لیے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی صریح اور واضح اور ایکسپلیسٹ قسم کی کوئی خبر نہیں ملتی جس میں پتہ چلے کہ ان کا رفع ہوا تھا. اچھا، یہی منہج آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق عقیدے کے حوالے سے بھی رکھتے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ عقیدے کی بنیاد قطعیات پر ہوتی ہے یا ظنیات پر ہوتی ہے؟ قطعیات پر ہوتی ہے. تو اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے جو کہ آپ کا دعویٰ ہے تو براہ کرم مرزا غلام احمد قادیانی پر جب آپ نے ہمیں لانا ہو نا، کبھی جماعت احمدیہ منوانی ہو، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود پر بھی قطعی دلائل لے کے آنا، اب قرآن سے اور سننا سے قطعی دلائل. ہاں، یہ مچھی گری نہ کرنا. لے جی پلیز آپ ضیاء بھائی، مجھے اجازت ہے سر. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ عمر اکبر، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کے اس وقت کو قبول جزاک اللہ. آپ کا جزاک اللہ جی کہ آپ نے ماشاءاللہ براڈ ایکٹیو رکھی ہوئی تھی، ورنہ یہ ہے کہ مشکل ہوتی ہے، اور آپ نے یہ برج بنے موقع دیا ہمیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ کہ ہم پبلک سے ہم کلام ہو سکے اور جو ہمارا تبصرہ تھا وہ رکھ سکے. اللہ آپ کو بھی اس میں برابر کا اجر دے. اور سب کو پیار بھرا سلام. ایک بار پھر مبارکباد تمام مسلمانوں کو اکراس دی بورڈ کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ ختم نبوت کا علم بلند ہوا اور ماشاءاللہ ان کے گڑھ کے اندر ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ وہ پوائنٹ نقطہ بھی بڑا زبردست تھا جس میں اپنا ضیاء بھائی وہ بتا رہے تھے بھائی رفع کیا تم درجات کی بلندی، بھائی وہ کرینہ ہوتا ہے تو کرینہ ہونا چاہیے نا، وہ کرینہ کہاں پہ ہے؟ اور پھر وہی بات دوسری آیات سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے اچھا ریبٹل دیا. اگر مثلا وہ بخاری اور مسلم کی شرط لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اگر بخاری اور مسلم سے ہٹیں تو سیم انہی الفاظوں کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہی لفظ الیہ کا صلہ ہے اور یہاں پہ فزیکلی باڈی کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے جگہ جگہ پہ جہاں پہ بھی یہ آتا ہے.